Tumado atoye mautaye. Jufasani darongele yode famu katlinga tama farabulula. Ka ni flasima muso surunen ka keleya korodon. Nonte utoku sere. Kamale inyanakala alisa. Ni sabasi kunkontante. Mabentole akapanina kika fen sigoku. Ja. Numun kamalimba ka fem soko e ne flaude kono na ban ngache. A wili ko falimba. A sigi o sigi ko tlolimba. A kuma o kuma ko bobaraba. O benata amana fo kwa ka gere ka ke ayarefe. Amana fo kwa ka gere ka farida ayere kan. Abe din ko fela ko peu kata nyefe. Put note kola. Kabako nema muso nyugo namarato soye ntiri nuye mifo utoke nuye minke utofo Diela tige nyugo lebuye balmau nous ko ki kain il le bura nous yere ko ki mai o ele bu sigero malei wani e bukela e bulu kon trikela kana yingalike abolo dona bula non te buke masi tien dalaw Kileya balamo nye blenen koyokoyole mbe siga ka bere kumine ka sengele na tama ko nofe. Ka soroka yere bulokile mine ko kari kaw ko le fali denteke nyintanye kale bora katanindi la. Abe demuninkela nyana kale kungolo ta fari doye. Chibakoro kileya bato obi la samantan ki noro kogo la foka basaw dabaliban. Ka tlo flatige ko e mikro e ko fili maw sengoro oluko tonyongo. Ode ya tlo flake iko shofrufuru mobali. Ote fenya aba nye fla wogombe ko e kamera e ko fili mauchela. Olubo fulokoto fuka kile abagato chema nyeble iko kamindondonta. Fade itenya woldema femi be feri fenkele akemina unde tekele dro. Musonin keleatos na muso donin ko bonya mana dakoro dobe sinka bo asigilen kundama la femi manjan korole abe wuli ki jo yugusa gwadi ka o jamba kelen fo ki kanto ko tabarikala ka wuludenin ta ko bama ko la ko mfatoma idan ko la angata adande ni min fora akera nga adiaranye abunyanama Adum boyanama o chogola koi ore la ama fatoma na e wuludenin ta ko bamu bara willa abe donin ka bodda mine ka denga samara singelen to abulo anyana ko e songalae kuma misen ta masiribo abi kanto kwana kan benyana ya
dumuni tɛ du min kɔnɔ e kun ma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e sumala ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na ni ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jinin guada la ka to kelenna kuma la tɔ tɛ ko la fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe Tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi chema fana wole. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Melingala Franole. Abella Melingala wele, abe Bamako na lamine Mali na lamine fɛn bɛ sɔgɔlen bɛ radio Cleveland wagati na nin bɛɛ lajɛlen de welelen don k'an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bi ye ntɛnɛn ye Dr Mahamudu ka don don ayiwa tabako tɛnɛ i ka telefɔni a kana mankan bɔ tuguni ou bien motikaw de bɛ k'i wele ayiwa basi tɛ k'an bɛ o ka balima ko ka bon ayiwa ala k'o kɛ sinsinbere halisa a ma nɔgɔ ka bɛn nɔgɔ Michel ko yɛrɛ tilenna somɔgɔw tilenna de basi t'u la basi tɛ yen ayi Jamila bɛ yen wa a bɛ yen basi t'a la k'a bila la han ayiwa a tulo b'i la parce que mura ye ne minɛ tile fila in na nin ma foyi ye nka a b'a kalama wa bɛɛ kan ka k'i cɛ kalama la ouais ni cɛ min n'a muso bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ awɔ kɛ bɛɛ kan ka k'i cɛ kalama e bɛ Sikaso Jamila bɛ fɔ Kulukɔrɔ basi tɛ tɛnɛ fɛnkɛ Michel ko bɛ quartier min na o tɛ Sikaso fanfɛla ye wa o ni Sikaso ka jan Garantigibugu tɛ Sikaso Jamila bɛ fo a kɔni bɛ Mali kɔnɔna ye sa Bulkaso a Titibugu a kɔni bɛ tɛnɛ a bɛ Mali kɔnɔna ye n'a ye sinamuso ta na bɔ a kalama ayiwa basi na bɔ a kalama d'accord k'an ka foli b'a ye su in na ko n bɛ lamɛnba fo ko n ka foli b'a ye n bɛ radio citoyen mɔgɔw fo u ko k'u ka foli fɔ an ye tuma bɛɛ n bɛ n ka ekɔlisola mɔgɔw fo n bɛ Solo fo ale ye n ko karamɔgɔ ye ale Mori Keyita ko n ka foli b'u ye su in na ko bɛɛ ni jɔ nin waati in na ko jɔ bɛ bɛɛ ma karuki k'a banba ka taama ka da hakilila Michel ko fɛn dɔ b'i bolo ka d'a ma su in na Lamini fɛn dɔ b'an bolo ka d'aw ma su in na nka i b'a kɛ to tɛnɛ yɛrɛ tilenna foli b'i bolo joona an bi tɛmɛ ok Lamini ko n bɛ lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra yen sisan ko n bɛ n bɛnkɛ denw fo Abi Kali Maramu Kali Sali Kali Lamini n bɛ n sigiɲɔgɔn fo n'o ye Lafiyabugukaw ye ko n bɛ bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ
awa n'a denw baasi t'o la foli b'i bolo an bɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ Sadio Cissé fɔ ale ye verre correcteur dilanla ye RI 14 la Mali optique la Yota kɛrɛfɛ n bɛ Mohamed Kulibali fɔ a fana ye verre dilanla ye yen kɛrɛfɛ ale bɛ expérience optique la o verre de filɛ ɲala nin ya awɔ a n'a muso Umu Keita i bɛ n bila ka t'u fɛ foli kɛ n bɛ Sulemani Sangare fɔ ale ye prospecteur ADSL ye a bɛ baara kɛ Maltel Soba la n bɛ Tete Diop fɔ ale ye farafin furakɛla ye ale bɛ prostate banaw furakɛ Tete Diop ye kan ka foli b'a ye fɔlɔ awɔ kɛ Tete Diop bɛ Torokɔrɔbugu a bɛ bana caman furakɛ nka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min na Tete Diop ye prostate bana furakɛla ye ka ca Ala fɛ ayiwa a ka tɛ dɛsɛ bana tɔ ninnu fana na n'o ye ayiwa hépatite B biɲɛdimi dɔgɔtɔrɔ hépatite B tɛ biɲɛdimi de nka biɲɛdimi fasugu ka ca banakisɛ bɛ mun bila mɔgɔ la parce que olu o de ye benni ye hépatite A B C D E donc olu banakisɛ de b'a bila mɔgɔ la ale ni biɲɛdimi wɛrɛ bɛ yen mun dulɔ de b'a bila mɔgɔ la biɲɛdimi fasugu wɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fura de b'a bila mɔgɔ la n y'a f'i ye n ko paracétamol ninnu Doliprane ninnu donc olu bɛ biɲɛdimi bila mɔgɔ la n'i y'a ta ka se hakɛ dɔ la paracétamol awɔ Doliprane aspirine fana b'a bila mɔgɔ la wa ayi o tɛ fɛn fasugu kɛlenw ye dɔgɔtɔrɔ fura min b'an furakɛ o bɛ taa mun biɲɛdimi bila an na tuguni fura bɛ éliminer fari la yɔrɔ dɔ de fɛ o donc fura n'a donna i fari la wajibi dɔ a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ fɛ n'a ma bɔ ɲɛkili fɛ a na bɔ wɔsiji fɛ a na bɔ biɲɛ fɛ walama a na bɔ a tɔgɔ ye di kɔkuru fɛ donc fura bɔ siraw ka ca hadamaden na voilà nka ɲɛkili fɛ non fura kɔni parce que pour que a ka baara kɛ yɔrɔ de la fari yɔrɔ dɔ la a bɛ éliminer yɔrɔ dɔ fɛ voilà donc a bɛ éliminer yɔrɔ mun fɛ ni fura cayara i fari la o de y'a to dɔgɔtɔrɔ bɛ dose mun sɛbɛn i kun kana tɛmɛ o kan o tɛ tubabu fura dama ye dɛ hali farafin fura mun de y'a to a lagosilen don c'est parce que dose hakɛ mun bɛ fɔ karisa ye a t'a ta a b'a fɔ n'a fɔra sisan nɔ i ka cuillère fitinin ɲɛ kelen ta a tigi b'a fɔ i jɔ pour que n ka kɛnɛya joona i jɔ n k'a kɛ cuillère kumaba ye walama dɔgɔtɔrɔ y'a f'i ye karisa dan tile 3 ma a tigi y'a ye fura y'a nafa a b'a kɛ fo tile 6 wala n'a hakili jiginna la wagati o wagati a b'a utiliser alors que fura o dumuni o fɛn fɛn bɛ taa hadamaden kɔnɔ a bɛ bɔ de a tɛ to yen a bɔtɔla bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ de la sukaro ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na o mun ye dumunifɛn ye kɔgɔ ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na o mun ye dumunifɛn ye kuma bɛ fura ma o mun tɛ i fari yɔrɔ dɔ ye i fari dun mago bɛ dumuni na ka tɛmɛ fura kan voilà a bɛ faamu n'a fɔra ko an yɛrɛ furakɛtɔ ko a bɛ taa an bolo su an yɛrɛ ɲɛ la a tɛ nin ye o de b'a yira tuma bɛɛ dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ko i kana fura ta min ma sɛbɛn i kun kana fura ta abada ni dɔgɔtɔrɔ ma min sɛbɛn i kun fura ye fɛn Binta kɛnɛya i jɔ ne ko Binta ye fura min ta o don na fura jumɛn de tun don de n ye min ta n ka sɔgɔsɔgɔ la wa i ka sɔgɔsɔgɔ in ɲɔgɔnna de bɛ na a ma taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ parce que Binta ko kɔgɔ kufu ale fana ko kɔgɔ kufu o mankan kɛra kelen u t'o fura ta n'i y'o ta k'i b'i k'i yɛrɛ so ci min yɛrɛ sɛbɛnni kun o bɛ ka tiɲɛni k'i kun o kuma bɛ min yɛrɛ ma sɛbɛn i kun bɛɛ t'i janto i yɛrɛ la e ma ye o ye sa de kɛ basibow bɛɛ la pharmacie bɛɛ la sa de b'a la parce que baga bɛ sa la donc fura ninnu fana bɛɛ ye bagamaw de ye Tete Diop bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ a bɛ règle douloureuse fana gange kɔnɔdimi ani musow ka infection ninnu bɛɛ a ka numéro ye 66 22 65 66 66 22 65 66 k'an bɛ Tete Diop fo kosɛbɛ n'Ala sɔnna a ma Michel ko hakili la fɛn dɔ b'i bolo fɛn dɔ bɛ n bolo o ye tuma ye tuma
tuma ye mun ye tubabu ko a ma ko Wagati temps wa? wagati ye o ye arabukan ye wagati de ye arabukan ye ne b'a f'i ye n ko karisa a taara tuma jumɛn an b'o fɔ an t'o fɔ a a fɔ ko tuma tuma dɔgɔmani o ye tumare ye o filɛ tumare o ye montre R de. o ye tuma dɔgɔmani i bɛ re ye fɛn fɛn kan o ye diminutif o y'a dɔgɔmani de ye dugure dumare a bɛ min fɔ vitrine dumare a b'a fɔ ko dungare donc tuma de bɛ n bolo tubabu k'a ma ko le temps bon danta b'ale la danta dɔn wa unité n'a fɔra ko unité de longueur sisan an hakili bɛ taa mètre la o tɛ n'a fɔra ko unité de capacité an hakili bɛ taa litre la o tuma fana danta b'a la o danta ye don de ye ni mɔgɔ k'a ma ko lon dɔw ko don dɔw ko don donc l'unité du temps o ye jour de don o temps min filɛ nin ye il y a les multiples du temps o kɔrɔ ye di minnu ka ca n'ale ye o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye dɔgɔkun ye n'i yɛrɛ ye don kelen ta fɔlɔ i b'a tila fila ye su ani tile dɔ la n'i ko tile o tɛ jour yɛrɛ tile dɔ la tilefɛla an k'a fɔ tilefɛla n ko la tilefɛla 12 su 12 mais tuma dɔ la olu ka jan ni ɲɔgɔn ye i n'a fɔ an bɛ waati min na nin su ka jan i b'o sandi kabini tuma fitiri 18 heures dɔrɔn su bɛ ko donc a bɛna se tilema yɔrɔ ma donc tile bɛ yɛlɛ ale kan o ka jan ni ɲɔgɔn ye donc a danta ye don ye don fana o bɛ sigi fo dɔgɔkun dɔw ko dɔgɔkun n'a tɛmɛna a b'a fɔ ko senɲɔgɔn i t'a fɔ ko kunɲɔgɔn wa o ye min minɛ ale mais n'o o don kelen in tɛmɛna i b'a fɔ ko senɲɔgɔn o ye 7 ye an fɛ yan fɔlɔ yɔrɔ b'a wele ko lahadi tɛnɛ tarata araba alamisa juma sibiri o tɛ wa donc o ye o talen bɛ arabuw ta de kan mais a kan ka fɔ de bidon kunudon kɔdon ani kɔbadon ani sinidon ni kɛndɛlo parce que an ka don bɛ daminɛ jeudi de n'o fɔ y'o don an ka woro ni fɛnw bɛ taa jeudi o dɔgɔkun n'i y'o fila ta k'a lajɛ a filanan ye jumɛn ye o ye san bolo ye a ko ma ko mois san bolo i y'a faamuya dɛ jate min tun b'an fɛ yan fɔlɔ an b'a fɔ ko jɔn bɛrɛ jɔn minɛ tɛ dɛ jɔn tɛ minɛ waati la dɛ jɔn sɛbɛsɛbɛw yɛrɛ tun bɛ ladiya o waati de jɔn tɛ minɛ dɛ a fɔ de ko jɔn bɛrɛ n'o bɔra ye dɔnba makɔnɔ dɔnba i bɛ k'a faamuya dɔnɛ makɔnɔ dɔnɛ sisan an bɛna don arajaba makɔnɔ na alamisado in kɔrɔ arajaba sunkalo makɔnɔ sunkalo i y'a faamuya ani mini kalo o ye seliji kalo ye i y'o faamuya n'o bɔra ye dɔnki makɔnɔ ni dɔnki o de y'a laban ye o bolo 12 mais an yɛrɛ ka jate la o ye yɛrɛ arabukan dɔ b'a la o sunkalo ni arajaba ninnu an yɛrɛ ka jate la an b'a fɔ binawule ani kongogɛ sisan an bɛ taraba de la o funteni tuma ye ni avril sera a bɛ fɔ o ma ko kongogɛ donc kongo dibi safurula kongo dibi donc yirijugu bɛɛ bɛ minɛ ka dibi ni mɛ sera yɔrɔ mɔgɔw hakili bɛ taa daba la ko daba ta juin o ye wasiwara ye parce que dugu jalen don o waati la e bɛ ne da e tɛ ne da o y'o fɔ tuma de o bɔ ye karifɔ mana bɔ ye tulafin o ye septembre ye donc yiridenw bɛɛ yirisun bɛɛ falen don mɛ den t'a la an bɛna octobre la o ye komiti komiti ye jumɛn ye i bɛ taama sanji tɛ ka na dɛ mais i senkola bɛ ɲiginnen don la tubabu ko ko rose n'o bɔra an bɛna don nɛnɛba la a laban ye koli nɛnɛ bɛ funteni bɛ o ye décembre ye donc mɔgɔw ye an ka fɔlɔmɔgɔw ye jate kɛ kungo kɔnɔ lihalaw de kan a faamuna i y'o faamuya dɛ bon o ni kalola san fana tɛ kelen ye dɛ
an bɛ min ye kalo min ye o ye kalolansan de ye i n'a o kan ka o sini de o kan ka sa à peu près o fana bolo bɛ yen nɔ donc kalolansan ani tilelansan o fila de bɛ yen o de tun bɛ bolo ka da balimaw tulo ka su in na ko bɛɛ ni dɔ don wɛrɛ kafa wɛrɛ bɛ n bolo yan o bɛ jidi kafa de kan jidi jumɛn i n'a fɔ livre gynécologique jidi ɲɛdɔn joona donc an ka foli bɛ docteur ye donc o y'an don ka ye k'an b'i fo kosɛbɛ e ka kafa in bɛ yen wala min awɔ kafa in bɛ yen baasi t'a la a bɛna daminɛ ti mɛ a bɛna daminɛ ne hakili a daminɛ ayi a bɛ daminɛ de a tɛ o cogo tɛ ten dɛ fo ka labɛnw de sabati a kana kɛ kaba ka kafa di ɲɔgɔn ye dɛ an bɛ taa sugu la baasi tɛ n'an bɔra yen sa an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye a kan sɔn gese bali hijali le duwanye nani bali aja hijali le duwanye an bɛ sigi ka na kumakɛ so kɔnɔ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 batakiw ye 76 43 70 45 an bɛ kuma prosidence du cordon de kan bi nka yanni dɔgɔtɔrɔ ka ayiwa a walawala an ye an balimamuso dɔ bɛ an fɛ studio kɔnɔ yan tɛnɛ a b'i kɛrɛfɛ a bɛna nakun ɲɛfɔ an ye nka o yɛrɛ dɔnnen don ka ban yɛrɛ koyi dusukun dimi ni sunɔgɔbaliya de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la k'a yɛrɛ fasa hali a tɛ se ka a sen ta k'a jɔ o yɛrɛ bana b'a la dɛ nka sunɔgɔbaliya in de kɛlen bɛ k'a fasa fo ka ayiwa ni a fɔ man di a man kɛnɛ o b'o kɛ a bɛ yɛrɛ yɛrɛ de tɛnɛ a bɛ yɛrɛ yɛrɛ sunɔgɔbaliya ani dusukun dimi o bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ la dɔgɔtɔrɔw de b'o ɲɛdɔn hali ka kɛnɛ yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ sɔrɔ kuma bɛ bana yɛrɛ fana faralen don kan ne balimamuso yɛrɛ tilenna somɔgɔw tilenna de tɔɔrɔ se ni mɛnni la a mɛnna u bɛ wagati caman bɔ awɔ i taara dɔgɔtɔrɔso la n taara dɔgɔtɔrɔso la tɛnɛ a taara dɔgɔtɔrɔso la nka mɔgɔ caman bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ayiwa ala ka limaniya d'a ma ka sinsin bere kɛ bɛɛ lajɛlen na a ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ caman bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la nka i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa i bɛ na a laban na ni dɔgɔtɔrɔ ye min sɛbɛn ka d'i ma n'o ma sɔrɔ i kun a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye balimamuso kɔni cogoya kɔni taabolo yɛrɛ cogoya taabolo bi a taabolo a t'a kɔ a t'a ɲɛ a yɛrɛ bɛ si yɔrɔ min na an bɔra yen fanfɛla la sisan man jan arajo yɛrɛ la gɛlɛyaba de bɛ yen ordonnance de b'a bolo tɛnɛ ordonnance 2 fo 3 min bɛ 21 sɔrɔ a dalen filɛ nin ye a bɛ wele a nana de ka dɛmɛ ɲini hinɛ ka k'a la walasa a bɛ se ka nin fura ninnu sɔrɔ cogo min na dusukun dimi bɛ se ka ma da a ka sunɔgɔ surtout sunɔgɔbaliya in yɛrɛ min b'a la nin o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye tɛnɛ ordonnance 3 bɛ bɛn 21 kɔni ma nka kelen ma sa la a bɛɛ dalen filɛ nin ye an ɲɛkɔrɔ numéro de téléphone b'a bolo kuma de ka gɛlɛ a ma o de ye ne bila ɲɛfɔli yɛrɛ la fana a ka numéro de téléphone o ye 70 04 23 54 ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɛmɛ a ka numéro 70 04 23 54 70 04 23 54 o ye n balimamuso ka téléphone numéro ye bana in ka se ka nɔgɔya a ka se ka dɔ sunɔgɔ nɔ tɛ sunɔgɔla fana o y'a damana ko ye dɛ a dama a bɛ hakili tiɲɛ dɛ a faamunen don tɛnɛ a ka numéro ye 70 04 23 54 k'ala ka nɔgɔya k'a ye ala ka garisɛgɛ foni ordonnance 3 kɔni dalen fila a bɛ bɛn 21 de ma nka téléphone in bɛ dɔ de bolo so kɔnɔ ye wa parce que a kɛlen b'a ko téléphone in t'i yɛrɛ bolo kɔnɔ ye a bɛ dɔ bolo so kɔnɔ ye a bɛ denmuso bolo so kɔnɔ ye 70 04 23 54 ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an balimamuso dɛmɛ ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ an bɛ tɛmɛ a fɛ bi ta ye ko prosidence du cordon kɔrɔ ye mun de dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn kabini dɔgɔkun tɛmɛnen an donna banaw ɲɛfɔli la n'o ye banaw ye minnu bɛ tali kɛ barajuru la
den barajuru la an y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko den barajuru n'o tɛ den ti balo wa den barajuru fana bɛ se ka kɛ den jugu fana ye ka k'a sababu ye président du cordon ye barajuru nacogo dɔ de ye musolaka fɛ yen nɔ jango jiginni senfɛ donc ni muso bɛna jigin a ka kan den de kana ɲɛma ni den bɔra barajuru bɛ bɔ ni barajuru bɔra jiginni bɛ laban ni tonso ye nka ni tonso bilala den ɲɛma o tɛ ɲuman ye ni barajuru fana bilala den ɲɛma ɲuman tɛ donc barajuru mana na den ɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko procédure du cordon jango n'o y'a sɔrɔ dan a ji bɔra kɛnɛma parce que dan ye foroko de do ji de b'a kɔnɔ ale bɛ den lakana ni foroko in cira donc barajuru mana na den ɲɛma an b'a fɔ o ma ko procédure du cordon n'o tɛ barajuru bɛ se ka kɛ ji in kɔnɔ nka dan ma ci nka a kɔni bɛ den ɲɛma an b'a fɔ o ma ko procubitus nka barajuru bɛ se ka kɛ yɛrɛ a ti den ɲɛma de nka a bɛ kɛrɛfɛ a bɛ den ni denso ni ɲɔgɔn cɛ nka a man jan da la donc an b'a fɔ o ma ko latérocidence nin bɛɛ ye nacogow de ye minnu man ɲi den ma jiginni senfɛ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ayiwa nka a bɛ se ka musolakaw bɛɛ de minɛ wa n'i ye jiginni 1000 kɛ i bɛ taa sɔrɔ nin bɛ sɔrɔ musolaka 3 ɲɔgɔnna la walama 6 a man ca ten nka fɛn min don a ka jugu den ma kosɛbɛ donc ni an nana don a complication na an bɛna ɲɛfɔli k'o kan ni Ala sɔnna ayiwa dɔgɔtɔrɔ nka a sababu bɛ se ka kɛ mun de ye a sababu bɛ se ka kɛ den yɛrɛ nacogo ye den kan ka na ni kunkolo de ye o de ka ca nka ni den mana ni sen ye walama a nana ni kɛrɛ ye n'o ye tɛgɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw tun t'a fɔ de ma fɔlɔ k'a nana n'a kɛlɛkɛ bolo ye voilà donc furancɛ mun bɛ don bolo ni fari yɔrɔ tɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛ kɛ dingɛba ye donc o b'a to fɛn bɛ se ka bɔ o fɛ n'o ye barajuru ye alors que ni kunkolo de don kunkolo bɛ yen bloqué o ale bɛna bloqué kolow ni ɲɔgɔn cɛ fɛn wɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ ji kɔ donc o de y'a to ni den nana nacogo wɛrɛ la mun tɛ kunkolo ye a ka teli k'o tigilamaw sɔrɔ walama n'o y'a sɔrɔ filanin kɔnɔ don parce que filanin kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka ca Ala fɛ ni den fɔlɔ bɔra donc furancɛ mun bɛ kɛ fana den filanan ani bɔda ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to barajuru bɛna a yɛrɛ sɔrɔ den filanan ni kɛnɛmala ni ɲɔgɔn cɛ donc o b'a to an b'a fɔ ko barajuru nana den ɲɛma donc a bɛ se ka kasara dɔ lase den ma ni Ala y'a kɛ dan cira i y'a dɔn an bɛ deli k'a fɔ ko taamasiyɛn dɔw bɛ yen n'a ye musolaka sɔrɔ mun lajɔlen don a man ɲa ma a ka taa dɔgɔtɔrɔso la o yɔrɔnin bɛɛ la a taamasiyɛn dɔ ye mun ye dan ka ci den bɛ ji mun na o ji bɔra kɛnɛma donc o bɔtɔla bɛ se ka bɔ ni barajuru in ye parce que barajuru bɛ n'a fɔ ji a bɛ n'a fɔ juru mun fɔnfɔnnen don ji la donc a bɛ se ka bɔ n'a ye donc surtout n'o y'a sɔrɔ Ala y'a kɛ den kunkolo ma jigin donc ni mɔgɔ dɔw fana u donna tin na k'a sɔrɔ kɔnɔbara ma se o b'a sɔrɔ den ka dɔgɔ a bɛ se ka kɛ ji fana ka ca donc barajuru in bɛ se ka na den ɲɛma dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔbara in a ji ka ca hali ni kɔnɔbara mun don normal don dɛ nka i bɛ taa sɔrɔ a ji ka ca ni ji cayara kɔnɔbara kɔrɔ o b'a to ji in bɔtɔ la tin senfɛ a bɛ na ni barajuru y'a fɛ a sababu bɛ bɔ dɔw fana fɛ mun na parce que barajuru ka jan de barajuru man ka tɛmɛ n'a ka jan a ye santimètre 75 sɔrɔ
a ka ca Ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ n'a ma meleke den kan na a bɛ se ka na den ɲɛma dɔw ta fana bɛ bɔ mun na o ye ni mɔgɔ mana jigin ko caman kɛ parce que chaque fois ni mɔgɔ mana kɔnɔ ta i ye kɔnɔ 1 ta 2 3 4 i bɛ ka kɔnɔ ta ka taa fɛ dɔ de bɛ fara wolonugu bonya kan donc den tɛ se ka denso bɛɛ fa donc furancɛ min bɛ to den ni fari yɔrɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to barajuru bɛ se ka bɔ denso da fɛ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛmala la dɔw ta sababu bɔ mun na o de ye k'a fɔ tonso mana sigi den ɲɛma o kɔrɔ ye ko barajuru fana ka surun da la donc o b'a to a bɛna donc den ɲɛma dɔw ta sababu bɔ mun na o bi bɔ dan cili yɛrɛ de la donc o ladilikan n bɛn'o ɲɛsin dɔgɔtɔrɔw ma minnu bɛ dan ci dan fana ni muso bɛ jigin a kan ka ci dɔgɔtɔrɔ fɛ walasa tin ka nɔgɔya nafaba de bɛ dan ci la nka a ka ci a kuma la dɛ ci wagati fana de b'a la donc ni i ma a ci ka bɛn o wagati ma dɔrɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye donc n'o y'a sɔrɔ barajuru ka surun da yan fan na dan in ji bɛna ni barajuru nin ye kɛnɛma la an hakili la o yɔrɔnin an b'a walawala ladilikanw yɔrɔ la ni Ala sɔnna. Dɔgɔtɔrɔ jaw bɛ baara la dɛ dan tɛ caya yɛrɛ ma fo dɔgɔtɔrɔ ka dan ci nka o bɛ n bila ka ɲininkali dɔ k'i la awɔ dɔgɔtɔrɔ ni muso moyira sisan wajibi de fo tonso ka bɔ ni tonso bɛɛ ma bɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye wa kosɛbɛ parce que a ye gɛlɛya kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen dɔgɔkun jan tɛmɛlen muso moyira a y'a sɔrɔ ayiwa dusukun dimi dɔɔnin ba cœur dɔɔnin b'a la o de tɛ dusukun dimi ye wa nka jigiyɔrɔ la muso kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ nka tonso ma bɔ a dun kɛra tonso ma bɔ min kɛ o ye opération de kɛ ka taa tonso nin ta nka tonso nin fana tatɔ la a bɛɛ fana tun ma bɔ n y'a dɔn ko a sun taara falen yɔrɔ dɔ la yɔrɔ wɛrɛ la jiginni kɛtɔ muso sɛgɛnna opération kana kɛ tuguni ka fɛngɛ bɔ ka to dɔɔnin fana tora a kɔnɔ nka a ma bɛn a ma lawuli min kama a kɛr'o ye a muso kɔni tanyana den kɔni bɛ yen Ala ka si jan kalifa o la donc o b'a yira n na o bɛ n bila ɲininkali de la ni muso jiginna cogo o cogo ni tonso ma bɔ problème don wa mais mun fana bɛ tonso ban ka bɔ kosɛbɛ Lamini ɲininkali diyara n ye Mali kɔnɔ yan muso minnu bɛ lajɔ n'u bɛ fatu a b'a fɔ min ma ko muso kɛlɛ kama muso kɛlɛ o kɔrɔ ye di kabini a tigi mana kɔnɔ ta don min fo ka taa jigin a fatura jiginni kɔfɛ tile 42 kɔnɔna la n'a sababu bɔra kɔnɔmaya la ani jiginni la a bɛ fɔ o de ma ko karisa tɔra muso kɛlɛ la Mali kɔnɔ yan musolakaw minnu bɛ fatu muso kɛlɛ la a fanba o ye basibɔn de ye o de y'a sababu fɔlɔ alors que basibɔn fana sababu fana ye mun ye n ɲinɛna k'o fana fɔ dɛ ko basiba de bɔnna kan basibɔn sababu fana ye mun ye o ye tonso ko problème de ye a bɛ se ka kɛ i ye sababu mun fɔ tonso nɔrɔla densɔrɔ la nɔrɔ cogo la mun b'a to a bɔli bi gɛlɛya tonso bɛ se ka nɔrɔ cogo fasugu 3 de la denso la a dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ nɔrɔ mun ye normal ye laada bɛ dilan yɔrɔ mun na laada sun a bɛ nɔrɔ yɔrɔ de la ani laada sun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ hali ni mɔgɔ ma ko kɛ a bɛ bɔ a yɛrɛ ma parce que ni muso mana jigin san tin fasugu dɔ bɛ kɛ denso la jiginni kɔfɛ mun bɛ denso la yɛrɛ yɛrɛ tonso in bɛ bɔ o sen fɛ nka dɔgɔtɔrɔw bɛ fura de k'a tigi la pikiri mun bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la pour que k'a teliya parce que n'a mɛnna a man ɲi normalement den mana bɔ dɔrɔn tonso kan ka bɔ o nɔgɔnin na ni temps fɛn fɛn mana perdre o kɔfɛ o bɛ na ni basi bɔn de a tigi kan a bɛ na ni a tigi sababu ye o y'a fɔlɔ ye nɔrɔ cogo filanan a bɛ se ka tɛmɛ denso yɔrɔ
lamu n'o ye denso laada dilan yɔrɔ in ye a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo denso camancɛ la o kɔrɔ ye di denso misikili yɛrɛ tonso diliw bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ yen n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ a tɛ bɔ a yɛrɛ ma fo dɔgɔtɔrɔw k'a labɔ a bɛ tɛmɛ o hakɛ kan a bɛ se ka denso yɛrɛ sɔgɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo denso kɔfɛ o la dɔgɔtɔrɔw ti dan tonso bɔli dama ma dɛ u bɛ denso in yɛrɛ bɔ yen o de bɛ na ni opération ba ye o y'a dan ye donc i m'a ye wa bon mun na tonso in bɛ taa o nɔrɔ cogow kɛ denso la mɔgɔw minnu ye jiginko caman kɛ o b'a sɔrɔ denso tiɲɛna a sɛgɛnna donc tonso natɔ la n'a ma n'a sigi denso yɔrɔ la a bɛ taa sigi yɔrɔ min na a yɔrɔ bɛ fɛgɛya donc a bɛ nɔrɔ cogo la mun b'a tɔ donc a ti ɲɛ a tigilama ma filanan ye mun ye kɔnɔ tiɲɛ mɔgɔw minnu bɛ taa kɔnɔ tiɲɛw kɛ donc o fana de y'a sababu fanba fana ye o ka bɔ a la opération césarienne o de y'a to n y'a f'i ye Lamini a mɛnna mɔgɔw minnu b'a fɔ césarienne dɔrɔn u t'a si dɔn de yanni dɔgɔtɔrɔ ka césarienne kɛ o b'a sɔrɔ a tilala moyen bɛɛ la parce que a yɛrɛ b'a dɔn kɛtɔla ka nin kɛ ko dɔ bɛ se k'a tigi sɔrɔ hali ni ma na sira fɛ parce que dɔnni mun filɛ nin ye ni Ala y'a kalifa n na kana filɛ k'a fɔ ko n'i y'a kɛ a kɛcogo ɲuman na ko ti bɔ a la koyi fɛn dɔw bɛ e t'o dɔn i bɛ kow bɛɛ kɛ a kɛcogo la Lamini Lamini e ma deli ka mobili binnen ye a jɔlen don chauffeur t'a la maa t'a kɔnɔ a bɛ bɛn a yɛrɛ ma ten ni chauffeur kun b'a kɔnɔ la ala mɔgɔw na a turu ta k'a da chauffeur kun mais a jɔlen yɛrɛ ma a bɛ bin donc opération gashindan tɛ le fait que yɔrɔ dɔ bɛ fara denso la a yɔrɔ bɛ kɛ joli de ye n'a kɛra joli o bɛ se ka kɛ sababu ye tonso bɛ na nɔrɔ o yɔrɔ la n'a tigi ye kɔnɔ wɛrɛ ta n'a na nɔrɔ o yɔrɔ la a bɔli bi gɛlɛya donc n'a bɛ se ka nin gɛlɛya fasugu lase mɔgɔ ma voilà. Ayiwa ala ka bɛɛ lajɛlen kisi an balakaw bi baara la k'u ka yafa dɛ u ka yafa kosɛbɛ u ka yafa dɛ a ma nɔgɔn ala ka kow don u ka yafa a bɛ faamu tɛnɛ an bɛ tɛmɛ fɛ dɔgɔtɔrɔ nka an bɛ prosidence di cordon min nɔfɛ ni barajugu man ka bɔ den ɲɛ tonso man ka bɔ den ɲɛ den de kan ka bɔ barajugu ka tugu o la tonso ka tugu o la an b'o de kuma kan nka a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ nin musolaka in min na jɔlen filɛ nin ye n'a man tasiyɔn barajuru bɛ fɔlɔ bɛ bɔ den ɲɛ ou tonso fɔlɔ bɛ bɔ den ɲɛ. bon tamasiyɛn t'ale la ten nka a bɛ se ka kɛ n'a juguyara barajuru yɛrɛ bɔra yɛrɛ denso kɔnɔ ka bɔ ɲɛfɛla la ka na fo kɛnɛma o la banabaatɔ yɛrɛ ye barajuru y'a ɲɛ la ou bien a kɛrɛfɛ mɔgɔw y'a ɲɛ la o ɲɛ la donc o kɔrɔ y'a juguyara de donc sinon a ti fɔlɔ n'o ye mais tin sen fɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a kɔlɔsi k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na a ko fɔlɔ ye mun ye den bɛ ka sɛgɛn parce que jiginni sen fɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ kɔlɔsili mun kɛ minute 30 o minute 30 walama heure 1 o heure 1 walama heure 2 o heure 2 donc u bɛ den nɛnɛkili kan de lamɛn donc ni yɛlɛma donn'o la n'a ka teli walama a ka suma a man ɲi donc parce que a man ka jigin 120 kɔrɔ minute 1 kɔrɔ minute 1 kɔnɔ wa a man ka yɛlɛ 160 fana kan ni docteur y'a kɔlɔsi k'a fɔ gɛlɛya dɔ b'o la walama kuma dɔ la a ka suma wagati dɔ a bɛ girin ka teliya a yɛrɛ ma wagati dɔ la a bɛ girin ka sumaya a yɛrɛ ma nin bɛɛ ye tamasiyɛnw de mun docteur kori barajuru ti yɔrɔ dɔ la a man k'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na donc o de la docteur ka lajɛli yɛrɛ sen fɛ e ko t'a ye koyi docteur ka lajɛli sen fɛ docteur de b'a dɔn k'a fɔ n yɛrɛ bolo magara barajuru la a bi dan ji ma ci fɔlɔ dɛ nka n magara fɛn dɔ la dan ji in kɔnɔ la foroko in kɔnɔ min ye barajuru ye parce que barajuru fana i bɛ taa sɔrɔ a b'i lamaga parce que ale bɛ joli min bila ka taa den na donc a b'o o lamagaliw de kɛ donc docteur b'a fɔ donc barajuru de bɛ foroko la il faut k'an ka disposition dɔw ta ko ka karisa opérer sisan walama a bɛ se ka kɛ ni foroko in cira n'o ye dan cilen ye ji min bɛ ka bɔ o b'a to barajuru yɛrɛ tɛgɛ bi da a la
kɔnɔna la yen dɔgɔtɔrɔ b'a tɛgɛ maga la donc a b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ den fari yɔrɔ dɔ ye dɛ nin ye barajuru de ye barajuru in bɛ ka lamaga waa teri a tɛ ka lamaga parce que a lamagali fana bɛ fɛn mun kofɔ o de ye k'a fɔ den bɛ nin na teri a tɛ nin na voilà donc o de y'ale tamasiyɛnw ye. dɔgɔtɔrɔ complication b'a la wa. a complication ye mun ye den bɛ fatu de n'a ko mɛnna sen na parce que ni barajuru jango ni den bɛ ka na ni kunkolo ye kunkolo mana coincer hali minute damadɔ den bɛ se ka fatu c'est comme n'i mana fiɲɛ tigɛ hadamaden na minute 2 minute 3 minute 5 hali baliku n'i ye fiɲɛ tigɛ a la o kɔnɔna la a tɛ sa donc den fana komi a balo ye donc bina barajuru de fɛ ni barajuru tɛ k'o balo la taga bilen a fana bɛ fatu k'a to a ba de bɛ la voilà. a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ladilikan b'i bolo ayiwa ka di an balakaw ma wa. ladilikan mun bɛ n bolo o de ye k'a fɔ mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la an ye mun kɔlɔsi barajuru bɔli na kɛnɛma o de ye k'a fɔ mɔgɔ caman u den bɛ fatu k'a sababu kɛ u bɛ jigin so de barajuru meleke barajuru yɛrɛ ka bɔ den ɲɛma a man ca n y'a hakɛ fɔ nka i bɛ taa sɔrɔ muso 100 minnu bɛ na ni ala y'a kɛ barajuru nana den ɲɛma n'u jiginna so i bɛ taa sɔrɔ o 100 in cɛla muso 20 olu den bɛ fatu parce que kɛwale tɛ yen mɔgɔ min bɛ so yen nɔ k'o b'a tigi dɛmɛ n'o kɛwalew ye mun b'a to den bɛ kisi alors que minnu bɛ jigin dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 o 100 a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ 95 ka taa bila 98 olu den bɛ kisi donc denw minnu bɛ to a la a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ u mana joona ou bien hali ni décision taara k'a fɔ labɛn dɔw ka kɛ pour que césarienne ka kɛ bon césarienne kɛli labɛn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa minute 20 minute 30 bɔɲɔngo la donc o b'a to dɔw fana a bɛ kɛ retard ye den bɛ se ka sɛgɛn bon sinon ale yɛrɛ furakɛli cogoya 2 t'a la o dɔgɔtɔrɔ mana ye k'a fɔ den barajuru a bɛ den ɲɛma kabini dan ma ci césarienne bɛ k'i la o yɔrɔnin bɛɛ la n'o cilen don et que den barajuru bɛ ka na den ɲɛma maintenant a yɛra k'a tigi to CESCOM dɔ la misali la CESCOM b'i référé ambulance fɛ ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la ni opération bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso mun na kɛwale dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw b'o kɛ a fɔlɔ ye mun ye den bɛ ka na ni kunkolo ye dɔgɔtɔrɔ dɔ b'a tɛgɛ gɔni 2 dɔn ka den kunkolo in pousser pour que a kana barajuru in coincer wa ale tɛgɛ tɛ bɔ fiyewu o y'a fɔlɔ ye filanan fura dɔw bɛ kɛ muso la pour que tin ka tin a tɔgɔ ye di ka baga faga parce que c'est comme tin bɛ ka kɛ kɔnɔdimi dɔw de bɛ kɛ denso la o kɔnɔdimi de b'a to den bɛ to ka pousser ka taa ɲɛfɛ donc dɔgɔtɔrɔw b'o kɔnɔdimi ninnu de bɔ yen ni fura dɔ ye pikiri dɔ bɛ kɛ pour que ka kɔnɔdimi jɔ yanni a ka se a seyɔrɔ la donc a bɛ se ka kɛ fana dɔgɔtɔrɔw bɛ sérum ji dɔ kɛ sugunɛbara la pour que sugunɛbara in ka se ka den kunkolo in maintenir ka taa sanfɛ a kana jigin kana donc nin kɛwale saba dɔgɔtɔrɔw b'o de kɛ mɔgɔ min b'a tɛgɛ fana don muso ɲɛma tɛgɛ in ti bɔ fo ka taa tigi se opération kɛyɔrɔ la fo ka taa muso don opération so kɔnɔ fo ka taa den la opération senfɛ a ba dɔgɔtɔrɔ mana kɛ tile 1 gan fɛ o ye ka tile baara ɲɔngirilen ye koyi parce que i tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ma bilen awɔ donc o de ladilikan bɛ n bolo k'a ɲɛsin dɔgɔtɔrɔw ma minnu bɛ banabaatɔ référé parce que ni m'o kɛ dɔrɔn i tɛ se ka den sauver fɛn mun den bɛ se ka fatu hali opération bɛ kɛ yɔrɔ minnu na jiginiso ani opération ni ɲɔgɔn cɛ parce que n y'a f'i ye cogoya min na disposition minnu bɛ ta a ka ca kosɛbɛ et puis muso fana normalement i bɛ hakɛ to yen bobara yanfan in kan ka yanga pour que voilà k'a kɔrɔta dɔɔni o kɔrɔ ye ko ka kunkolo dunan don a kɔrɔ voilà k'a kɔrɔta dɔɔni pour que voilà kunkolo in kana jigin mɔgɔ min bɛ ka kunkolo in dɛrɛ n'a tigi ye a kana dɛsɛ ka o baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na n'o y'a sɔrɔ muso nana et que césarienne yɛrɛ tɛ se ka kɛ parce que césarienne kɛ wagati de b'a la o
mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ bɛ perdu o de kama a tigi nana den kunkolo yɛrɛ dɛrɛla barajuru kan hali n'o y'a sɔrɔ den bɛ balo la nka i bɛ taa sɔrɔ tellement que kunkolo engagera a bɛ fɛ ka bɔ i tɛ se ka césarienne yɛrɛ kɛ k'a labɔ bilen i bɛ obligé k'a tigi dɛmɛ ni jigin cogo wɛrɛ de ye n'o de ye ka minɛn dɔw kɛ ka den sama k'a labɔ joona pour que den kana se ka fatu donc nin de y'a furakɛ cogo saba ye bon mɔgɔw minnu bɛ danw ci dɔgɔtɔrɔso la ladilikan mun b'a ɲɛsin u ma dan ci cogo o de ye k'a fɔ wagati mun na muso kɔnɔ bi k'a dimi i man ka dan ci o wagati la parce que n'i ye dan ci k'a tigi to kɔnɔdimi la dan in n'i y'a ci dɔrɔn ji mun bɛ yen nɔ a bɛ sina ka na ni fanga ye ten nɔ parce que kɔnɔdimi bɛ na ni ji ye ni fanga ye a bɛ na ni den fana ye ni fanga ye donc finalement ni o kɛra n'o y'a sɔrɔ barajuru ka surun da yan fan na dɔrɔn barajuru bɛ na bila den ɲɛ ma donc a bɛ kɛ i n'a fɔ e de ye opération lase a tigilama ma parce que ni barajuru nana den ɲɛ ma o ye opération de ye o maintenant kɔnɔdimi mana ban de i bɛ sɔrɔ ka dan ci o kɔrɔ ye tin kɔnɔdimi n'a juguyara musolaka la i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ b'a dimi minute kelen kɔnɔna la wa minute 10 o minute ta a tigi kɔnɔ bɛ se k'a dimi siɲɛ 3 fo ka taa bila siɲɛ 5 la donc dimi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ de dan bi ci c'est-à-dire dimi bi daminɛ dɔrɔn dimi bi ba yɔrɔ min na i ka girin k'a ci yanni dimi kura ka yanni dimi kura ka na voilà donc et puis n'a bi ci fana i bɛ hakɛ to toujours muso bobara yan fan an bɛ minɛn dɔ don a kɔrɔ k'a kɔrɔta mɔgɔw b'o faamuya pour que ji kana woyo parce que mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ ji ka ca a bɛ se ka k'i t'a kalama yɛrɛ ji ka ca den kɔrɔ donc o natɔla ni fanga ye donc a bɛ se ka na ni o ye a fɛ et puis dan fana n'a bi ci dɔgɔtɔrɔ bi jateminɛ de k'a fɔ den fari mun bi ka na kɛnɛ ma o kɛn bɛ ka gɛrɛ an b'a fɔ fɛn de ma ko engagement c'est-à-dire muso solo soit den kunkolo bi don ou bien a bosokolo bi don en tout cas den fari dɔ de bi don kolo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka yen yɔrɔ datugu donc ni o ma kɛ i kɔrɔtɔra a kɔrɔ o y'a sɔrɔ den fari ma kolo ninnu furancɛ ninnu datugu o la ni voilà a ma engagé o la ni kɔrɔtɔra donc tin kɔrɔ ka girin k'a ci donc komi den ma girin ka don fɛn mun ka teli ka don ni ji woyora sisan nɔ o de ye barajuru ye donc o de y'a to kɛ wagati fana de b'a la bon an fɛ yan mɔgɔ dɔ delila ka question dɔ poser n kun ko denw minnu ni dan ti ci n'u bɛna ten parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw b'a jate k'a fɔ suya ko do ceci cela la suya ko tɛ o maintenant dɔgɔtɔrɔ jiginni normal ni den bi balo la dan hali ni dɔgɔtɔrɔ m'a ci a bɛ se wagati dɔ la a bɛ ci a yɛrɛ ma o yanni dɔw yɛrɛ ka don ci la a bɛ ci a mana kɛ cogo o cogo kelen kelenninw bɛ yen n'i m'a ci den bɛna foroko in kɔnɔ a ka ca ala fɛ janko ni ji man ca foroko minnu na den bi wolo a bi wolo a n'a foroko mais o tɛ dɔgɔtɔrɔw ka ŋaniya ye n'i bɛ ka jigin dɔgɔtɔrɔ bolo a t'a to o ka kɛ o parce que a bɛ se ka kɛ den bi étouffé o maintenant o bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw ka laɲini ye wagati jumɛn ni muso mun den fatura a kɔnɔ et que an y'a dɔn den fatura a kɔnɔ ni den fatura ka tile 3 kɛ a bɛ toli de o donc ni den fatura muso la ni dɔgɔtɔrɔ b'a labɔ o la a ti sɔn ka dan ci parce que n'i y'a ci banakisɛ bi dɔn ka taa muso yɔrɔ la a bɛ se ka gɛlɛya wɛrɛw las'a ma donc o den fasugu dɔgɔtɔrɔw b'u ka jiginniw bɛɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ den bɛna foroko de kɔnɔ donc o b'a sɔrɔ dan cilen tɛ voilà ayiwa ala k'a bɛɛ ɲa dɔgɔtɔrɔ an b'i fo ni ladilikan ninnu na oui monsieur Lenko a ma nɔgɔ bɛɛ n'i ka baara tɛ wa ala k'a ɲa dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen bolo nɛgɛjuru ye 21 foni futan kelen bataki o ye 76 43 70 45 k'an bɛ ayiwa médecin chinois fo kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa médecin chinois ale bɛ ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ye n'ala sɔnna ma
yati dɛsɛ tɛnɛ mana mɔgɔw ka bɔ n'ala sɔnna surafana to mana don dɔrɔn awɔ tɛgɛw ka taa ja ban sanfɛ awɔ an bɛɛ k'an kun ɲɛsin n'ala sɔnna Adulayi Bugu la awɔ kɛ surtout karamɔgɔ ninnu ka wari tɛ sɔrɔ kosɛbɛ nin don in u bɛ boisson san ka di mɔgɔw ma burushɛti bi kɛnɛ kan tɛnɛ hali mɔgɔ minnu bɛ deli ka sunɔgɔ wajulikɛyɔrɔ la sunɔgɔ tan tɛ yen n'i bɛna i kun jɛngɛ dɔn dɔrɔn u bɛ boisson dɔ d'i ma awɔ fɛn karamɔgɔ tɔman ko ten ayiwa alimami fana ko ten konate u bɛ boisson ayiwa o n'a kɛ burushɛti ba ye bon e tɛna n'o boisson planète mɔgɔw ka boisson ayi boisson tɛ ne negela ye ka planète to yen karamɔgɔw bolo ka suru u bolo ka suru ka kɔrɔ nka nin don u bolo bɛ janya awɔ hali ni ko passe t'i kun mais karamɔgɔ ninnu hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ tɔman ni ɲamasumu olu ko k'u bɛ passe to u sera kɛ cogo la dɛ i bɛ burushɛti kelen dun kuma sunɔgɔ na tigɛ sunɔgɔ tigɛ a bɛ ya i bɛ taa wajulikɛ yɔrɔ dɔw la ko mɔgɔw bɛ wajuli la i bɛ mɔgɔw kɔrɔdɔkan de bɛ kule jangali bɛ kule o b'a sɔrɔ setanɛ kelen k'a bolo k'an ka mɔgɔw la wajulikɛla bɛ k'i pɛrɛn yan fɛ ninnu bɛ ka harr a kɛra denmisɛnninw ka misirila taga ye lamɛn kɛlɛ yɛrɛ ti daminɛ fo ni seli daminɛna kuma na o y'a sɔrɔ u bɛ to ka ɲɔgɔn ɲɔmti a olu t'u ta kun dɔn i bɛ taa wajulikɛyɔrɔ la dɔw ko bɛn ko ninnu nakun yɛrɛ sisan walasa ka dɔ fara silamɛw kan dɔ tɛ bon ninnu dun ka wajulikɛyɔrɔ la sunɔgɔ tan tɛ sɔrɔ ala k'a ɲɛ ka d'a ma ko 9 mars la k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fo ni 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna Marisu kuma b'i bolo kɔri baasi kɔni tɛ ayi baasi foyi tɛ yen wala ne mago bɛ docteur de la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la docteur Ansu n b'a yɛrɛ tilenna bana dɔ de tun bɛ ne la quoi bon ni ne tun bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ ni n tilala ɲɛgɛnɛ kɛ la i b'a ye joli bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni bon ni wulila sunɔgɔ fana la sɔgɔmada joona fɛ ni daji t'u bɔ joli fana bɛ bɔ n da kɔnɔ mais sisan o bɛɛ dabila la quoi n t'a dɔn fo min de don n'a sɔrɔ bana min don o tɛ se ka dɔn tan n'i ma lajɛ dɛ parce que hali n'a dabila la o kɔrɔ tɛ i kana t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ a ka lajɛ ka sababu dɔn sinon aw b'a fɔ a ma bamanankan na ko sugunɛbilenni nka sugunɛbilenni kɔrɔ ka ca o parce que bana fasugu ka ca minnu bɛ sugunɛbilenni bila mɔgɔ la sugunɛbilenni bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ sugunɛ laban na a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ sugunɛ daminɛ la olu kɔrɔ tɛ kelen a bɛ se ka kɛ sugunɛ yɛrɛ bɛɛ bilennen don ninnu saba si kɔrɔ tɛ kelen bon joli bɛ bɔ da kɔnɔna la o fana ye fɛn wɛrɛ de ye a bɛ se ka kɛ olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o fana y'a dama bana ye fo sɛgɛsɛgɛli ka ko fana la n y'a faamuya ala k'an bɔ su la amina yarabi ala k'o dugawu minɛ nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fo ni 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la oui ne bɛ ko docteur la quoi a tulo b'i la awɔ olu sibɔ dɔ de bɛ kurukuru quoi yɔrɔ jumɛn bɛ kurukuru ne farikolo sibɔda wuru yan fan ninnu sibɔdaw bɛɛ kurukuru n'u bisi fu cira fɔ denmisɛnnin b'u la quoi woro bɛɛ de don wa awɔ sibɔda n'i magara yɔrɔ i b'a awɔ ne y'a faamuya e ye mɔgɔ fari kumaba ya ayi man kuma ne mɔgɔ jalama a bɛ se ka kɛ i bɛ finiw minnu don olu bɛ se k'a lase mɔgɔw ma lamɛn mɔgɔw dɔw bɛ fini dɔw don minnu serelen don kojugu donc et puis u taamatɔ la woro bɛ frotter ɲɔgɔn na parce que si bɛ falen hadamaden fari yɔrɔ bɛɛ la mais yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ le fait que fari bɛ frotter ɲɔgɔn na o b'a to si kunkuruninw o kunkolo bɛ kari i b'a ye hali ni mɔgɔ dɔw bɛ fari lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔnin finnen don fiɲɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛna yeli la parce que siw minnu bɛ ka fɛ ka falen o kunkolo bɛ ka kari donc o bɛ to yen f'a bɛ kɛ kurukuru a kɛlɛ b'a fɔ ko ni i taara i kun di tɔnkɔfɛla ye n'o bɛna bɔ dɔgɔtɔrɔ a b'a k'i ka taa nɛgɛ tɛmɛ fu ta i tɔn kama donc o bɛ kɛ cogoya min na ka bon voilà donc o de bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ voilà a faamuni fɛ an b'ale jate kabaw de ye parce que fɛn fɛn ye golobana ninnu ye an b'o bɛɛ jate kaba ye et puis yan dɔrɔn tɛ hali mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bɔnbɔnsin u ye dili da ka lamini parce que u fari i bɛ taa sɔrɔ allergie b'a la
bon ni allergie bi i fari la lame kama donc il est obligé ka lame de to yen nɔ ka fɛn wɛrɛ utiliser donc finalement dɔw bɛ yen nɔ o bi continuer lame ye o bi ka continuer k'o mun kɛ i b'a ye o sina ka kuru fasugu dɔw falen bɔnbɔsi la ka bɔnbɔsi yɔrɔ in bɛɛ k'a bayɛlɛma walama nun kɔrɔla in k'a bɛɛ bayɛlɛma voilà k'a kɛ kaba ye dɔgɔtɔrɔ a ko ale den fɔlɔ la ale jiginna ka miniti 20 kɛ tonso ma bɔ a sirannen don nin kuma in yɛrɛ fɔra k'a jajɔlen tɛ tuguni dɛ ko den filanan na ko yala ko tonso bɛna ban ka bɔ wa ale k'o bɔ a kun na awɔ ale ma bɔ o ko la ka ban wa n'i bɔra ko mun na ka ban i kana o bila i kun na bilen min fɔra ka tugu ala n'i y'o bila i kun na o bɛ se o jatigɛ bi banaw de wuli i fari la a ma ɲi mɔgɔ ma ale filɛ ka mun fɔ Lamine maa caman kisira jiginniw sen fɛ o an b'a fɔ la ma ko les échappées belles awɔ dɔgɔtɔrɔso la maa fasugu 2 bɛ yen Lamine hali mɔgɔw minnu bɛ fatu an t'a to ten koyi ko parce que a tigi fatura o an bɛ fɛn dɔ kɔnɔ an b'a fɔ a ma odi kun jumɛn na karisa fatura i bɛ taa sɔrɔ a fatuli sababu ma bɔ dɔgɔtɔrɔso la o a daminɛna kabini so a bɛ se ka kɛ fana a bɔra dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna fana la a sababu ka ca fɛn kelen dɔrɔn t'a to ko y'a tigi sɔrɔ ko caman de kɛra a dɔw bɛ c'est pas parce que a bɔra dɔgɔtɔrɔ la e kan ka a tɔgɔ ye a tigi kisi ni fɛn dɔ ye o ma sɔrɔ joona i y'a faamuya donc o di ye mun ye deuxième temps c'est-à-dire i b'a lajɛ mɔgɔ mana fatu k'a sɛgɛsɛgɛ karisa a fatura k'a sababu kɛ mun ye donc dɔgɔtɔrɔ so si tɛ yen dɔgɔtɔrɔsoba kɔni soba ko mɔgɔ bɛ fatu ko o tɛ kɛ donc n'o kɛra dɔgɔtɔrɔw b'a dɔn karisa a fatura k'a sababu kɛ nin gɛlɛya ninnu ye donc facteurs minnu y'a to tɔɔrɔ y'a tigi sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw b'a essayer k'olu ɲɛɲini pour que o ɲɔgɔnna kana maa wɛrɛ sɔrɔ bon fɛɛrɛw minnu fana kan ka tigɛ pour que o kana maa sɔrɔ donc dɔgɔtɔrɔw b'o fɔ gouvernement ye k'a fɔ ni nin ɲɔgɔnna o tɛ fɛ a ka kɛ il faut que nin dɔgɔtɔrɔ masina in na a ye nin kɛ misali la ni karisa mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 fatura ka sababu kɛ joli de tɛ o dɔgɔtɔrɔso la parce que dɔgɔtɔrɔw mago bɛ joli la pour que k'a tigi kisi e filɛ ka mun fɔ ni joli tɛ dɔgɔtɔrɔw bolo a tigi bɛ fatu parce que hali opération mun kan ka kɛ i tɛ se k'a kɛ joli kɔ donc kisinan fɔlɔ ye joli ye donc ni joli tɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ a fɔ n'aw tɛ fɛ nin ɲɔgɔnna ka kɛ donc il faut que joli ka banque de sang ka créer nin dɔgɔtɔrɔso masina in na o ye o di fasugu fɔlɔ ye fasugu 2nan échappée belle maa dɔw bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ y'u jigi bɔ a tigi kan bon somɔgɔw de b'u jigi bɔ a tigi kan nin ye fo cogo de sinon dɔgɔtɔrɔ t'i jigi bɔ maa kan tant que a tigi bɛ balo la i b'i ka baara kɛ normal la kuma dɔ la n ko dɔw bɛ yen nɔ u bɛ sa Lamine i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ ka continuer k'u réanimer pour que hali ni sɔn jɔra walasa ka sɔn lawuli a ka baara kɛ tuguni o caman donc o ye échappée belle ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi sɔn jɔra aw bɛ ka baara kɛ machine mun ye moniteur yɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ kirinankɛla min b'a tigi kunna e min bɛ ka opérer kirinankɛla yɛrɛ bɛ se k'a f'i ye kuma dɔ dɔgɔtɔrɔ vraiment paramètres bɛɛ tunna karisa kɔni ne hakili la tɛ nin na mais dɔgɔtɔrɔ b'a fasa fili k'a tigi sɔn pomper k'a pomper k'a lakunu a tigi bɛ kunu donc an b'a fɔ o ma ko échappée belle donc mun na échappera fana o di fana bi kɛ mɔgɔ minnu échappera san kɔnɔ aw fɛ a b'olu fana o di kɛ n'i y'a ye karisa sera ka kisi a sababu bɔra parce que an ye nin kɛ an ye nin kɛ an ye nin kɛ donc désormais ni nin bi mɔgɔ la an kan ka nin de kɛ pour que a tigi ka kisi ala ka bɛɛ dan frontière la ouais donc non mais dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲinɛ banabaatɔ bɛɛ kɔ mais i ti ɲinɛ nin banabaatɔ ninnu kɔ i tɛ se ka ɲinɛ o kɔ i ti ɲinɛ o kɔ ale ni denw fana minnu i y'u réanimer parce que ni e ne b'a deli k'a f'i ye Lamine wa don dɔ la ne ni n ka kirinankɛla o y'a sɔrɔ an ye césarienne caman kɛ tile kɔnɔ sufɛla fana la an ye césarienne dɔ kɛ 1h du matin ka tila ka dɔ kɛ 2h du matin donc u tugura ɲɔgɔn kɔ o y'a sɔrɔ olu bɛɛ den nana u sɛgɛnnen don donc il fallait que an k'u réanimer pour que u ka se ka balo
an kelen ka tila réanimation na bɛɛ content peut-être Lamine wagati dɔ bi kɛ kuma bi tigɛ i bɛ taa sɔrɔ parce que bɛɛ wɔsilen don i ta fan maintenant wagati mun na den nu bɛɛ kisira mun kɛ sisan nɔ an ye baro daminɛ kirinankɛla sɔrɔla k'a fɔ ko bon k'i m'a ye docteur bon nin fasugu de bi i bɛ tila ka den fasugu nin de bɛ tila ka i to Jakarta sanfɛ circulation na k'a tɛgɛ kɛ a tɔgɔ ye di k'a tɛgɛ seri ma circulation na alors yan b'a sɔrɔ a sara ne kama n ko diɲɛlatigɛ y'o de ye o voilà ale dimina k'a ka dimi dabila ala ka kow don dɔgɔtɔrɔ a ko la présence de liquide dans la partie thoracique d'une femme qui a accouché il y a plus de 3 mois après ko mun de b'o kɛ bon ale filɛ ka mun fɔ a sababu ka ca a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ bɛ yen nɔ kabini kɔnɔmaya yɛrɛ tɛ parce que ale filɛ ka mun fɔ tan nɔ ji kɔni ka kɛ yen nɔ a bɛ cɛ sɔrɔ a bɛ muso sɔrɔ a bɛ den sɔrɔ donc a sababu ka ca a sababu bɛ se ka bɔ banakisɛw la banaw ka ca a sababu bɛ fɛn wɛrɛw fana la sigirɛti donc cɛlakaw fɛ yen nɔ o de ka teli k'a kɛ dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ accident de y'a to a y'o tigilama sɔrɔ donc ji mana se hadamaden fari yɔrɔ dɔ la donc a tɛ to yen f'a ka bɔ n'a ma bɔ dɔrɔn a b'i kɔlɔlɔ lase a tigilama ma bon e filɛ k'o mun fɔ hali hadamaden Lamine a tigi dalen sunɔgɔ la a bɛ se k'a daji kunu daji kunu in bɛ se ka k'a tigi sababu ye k'a to sunɔgɔ la parce que daji in mana kunu n'a taara sira wɛrɛ fɛ n'o ye fogofogo sira ye i y'a dɔn fogofogo sira ani dumuni bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ tuyau 2 de don u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na bon ni dumuni mun ka walima ji kan ka taa dumuni sira fɛ a ma t'o fɛ a taara fogofogo sira fɛ donc a tigi k'a to sunɔgɔ la a bɛ se ka k'a sababu ye e m'a ye ni ji mana maa sara hali n'i b'i ɲɛ la i bɛ effort mun kɛ fogofogo de bɛ girin ka sɔgɔsɔgɔ fasugu dɔ bila i la pour que ka ji in labɔ a tɛ to yen n'a tora yen dɔrɔn fogofogo tɛ se ka baara kɛ bilen voilà donc kuma t'i ni jiw mana caya a tigi fari la voilà k'i bɛ sɔgɔsɔgɔ a bɛ kɛ wa k'i bolo don i gɔnɔ kɔnɔ ka taa a ye sunɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ tɛnɛ hali k'i to ji min na i b'a ye tɛnkɔrɔ ji bɛ sin ka taa fan dɔ fɛ ten tɛnɛ n'u mana i dɛmɛ k'i gosi gosi kɔ la a tɛ nɔgɔya i bolo dɛ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 funifu 11 kuma b'i bolo o ye sɔgɔsɔgɔ daminɛlen waleykum salam kuma b'i bolo n b'a fɛ ka docteur ɲininka fɛn dɔ la quoi n'a sisan lɛminɛnpo bɛ ne la sisan muso tɛ yan quoi a bɛ village la n b'a fɛ ka lɛminɛnpo in furakɛ quoi est ce que furakɛ fura a bɛ fura tile min est ce que ne bɛ se ka a bɛ se ka muso in furakɛ wala ni dɔgɔtɔrɔ mana fura sɛbɛn i kun yan i b'a fɔ muso fana ye a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ yɔrɔ min na yen dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ o bɛ a ka fura sɛbɛn ayiwa nka mais dɔgɔtɔrɔ i t'a ɲɛfɔ lɛminɛnpo furakɛlaw ye k'a fɔ ni i y'i muso furakɛ i fana kan ka furakɛlen o ta dɛ i t'o ɲɛfɔ parce que cɛlakaw généralement o tɛ taa lɛminɛnpo musolakaw b'a fɔ k'u y'a furakɛ k'a furakɛ u bɛ ɲina k'a fɔ ayiwa a bɛ cɛ fana na e bɛ k'a furakɛ fan dɔ fɛ a bɛ ka yɛlɛmɛ fɛ fan dɔ fɛ lɛminɛnpo bɛ ban tuma jumɛn Lamine o de y'a to ne y'a f'i ye n ko i balima banabaatɔ dɔw bɛ yen n'u y'u muso ci ne ma ne b'u gɛn banabaatɔ dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw b'u gɛn pourquoi parce que fɛn mun fɔr'i ye n'i t'o kɛ e bɛ k'i ka wari de latiɲɛ dɔgɔtɔrɔso la o awɔ e y'i muso ci ne ma dɔgɔtɔrɔ lɛminɛnpo bɛ ne muso la an y'a furakɛ salon a banna a tilala ka segin ka na o y'a sɔrɔ sinamuso yɛrɛ bɛ muso la o ma furakɛ e fana ma furakɛ i y'i muso ci ne ma ne ye fura sɛbɛn muso kun fura sɛbɛnna e kun muso ye fura ta a ka ca ala fɛ o de bɛ kɛ o Lamine i bɛ taa sɔrɔ ale ma se ka fura ta ou bien ale yɛrɛ y'a ta a b'a f'i ye ne seko tɛ sinamuso ta la siɲɛ wɛrɛ n'i nana ne yɔrɔ la ne b'a f'i ye ayi to so yen ka n'i muso ci ne ma bilen parce que furakɛli ko t'e kɔnɔ i ni maa mun jɛn bɛ ko la
mɔgɔ bɛ se ka tulonkɛ kɛ Lamine gɔn fɛ k'a si tɛ s'i ma donc n'a si ser'i ma n'o y'a sɔrɔ Ebola bɛ gɔn na o Ebola kelen in b'e minɛ n ko Ebola sɔrɔla ten de gɛrɛɲɔgɔnna kow don voilà donc o kɔrɔ ye lɛmɛnɛpo filɛ nin ye o kɔrɔ ye hali bi a tigiw ma faamuya bon dɔw bɛ yen Lamine u ka faamuyali ka nɔgɔ hali n'u tɛ baara mun na n'i ye ɲɛfɔli k'u ye u b'a faamuya dɔw bɛ yen tant que u ma kɛ o baara in kɛbaga yɛrɛ ye u t'a faamuya parce que n'i y'a ye ne bɛ ka ɲɛfɔli k'i ye c'est parce que ne b'a domaine kɔnɔ n b'a si dɔn dɔw bɛ yen tant que u t'a domaine kɔnɔ u tɛ da la parce que u t'a kɔnɔna la voilà donc o de y'a to a ka gɛlɛn c'est pas parce que a tigi ma kalan i bɛ kalan fo k'i kun ci mais fɛn mun t'i ka domaine ye i t'o dɔn mun ka nɔgɔ anw ma o de ye ka ɲɛfɔli kɛ a tigi ye walasa a bɛ don a kun na cogoya min na dɔgɔtɔrɔ fana ni banabaatɔ cɛ b'i n'a fɔ Lamine wajulikɛla ani maa min bɛ wajuli lamɛn wajulikɛla ka baara ye mun ye a ka devoir ye mun ye devoir dɔ de b'a bolo droit dɔ b'e bolo ale ka devoir ye ka laseli k'i ma karisa azinar ilal haram ou bien a k'i ma i ka seli a k'i ma i ka sun a ye wajulu kɛ su in na a tilala ka wajulu la a y'a ka micro ta a taara maintenant n'e taara so n'a ye jɛ i k'a fɔ a la ten ale y'a ka baara kɛ ka ban a y'a ka ci lase maintenant a tɔ bi e de bolo furakɛlikɛla fana mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ nafa foyi tɛ furakɛli la ladilikan nin tɛ i bɛ taa sɔrɔ fura yɛrɛ bɛ mago mun ɲɛ Lamine peut-être a tɛ tɛmɛ 50% kan ladilikan o de ye 50% ye ou bien a ka ca n'a ye 75% parce que d'abord n'i taara dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɛ pour que a ka se k'i furakɛ o k'a sɔrɔ daniya b'i n'a tigi cɛ kuma dɔ la an bɛ fɛn dɔ di mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ fura tɛ o a bɛ se ka kɛ ji gansan de ye ten dɔrɔn placebo de don voilà ma vitamine dɔ mais le fait que daniya b'i ni dɔgɔtɔrɔ cɛ o b'a to i bɛ furakɛ ni daniya t'i ni dɔgɔtɔrɔ cɛ d'abord i tɛna fura in yɛrɛ ta fɔlɔ yɛrɛ kuma t'i ka furakɛ o y'a fɔlɔ ye filanan fana n'i ma da ko mun na a ka gɛlɛn a ka se k'i furakɛ parce que hakili ma furakɛ maintenant fura o ye pourcentage dɔ ye bon fura fana a tana ye fɛnw minnu ye n'u b'a tiɲɛ n'i ma n'olu kɛ o ye fura tiɲɛnen de ye o a ti mago foyi de ɲɛ o tɛ tubabu fura dɔrɔn ye o hali farafin fura bɛ ten nɔ lamɛn ou bien voilà donc a bɛ fɛ karisa nin kɔni donc a bɛ se ka kɛ i kan ka nin de kɛ i kan ka nin kɛ pour que a ka se ka mago ɲɛ donc n'a kɛra nin taabolo in ka dɔrɔn o y'o furakɛ bannen ye n ko de kɛmɛ ka barika bɔ an ka furaw caman na fɛn caman na yan nɔ parce que mɔgɔw y'u tana tiɲɛ i y'a faamuya Lamine voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 dɔgɔtɔrɔ a ko k'i ɲininka ko l'importance de la deuxième échographie d'une femme enceinte ale ko eko filanan min muso kɔnɔma b'a kɛ nafa jumɛn b'a la eko filanan o kan ka kɛ kɔnɔbara kalo 5 wagati nafaba b'ale la parce que a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ permettre ka kɔnɔbara yɛrɛ boyi walama kɔnɔbara ka continuer maa dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ lajɔ den na hadamaden normal yɛrɛ tɛ a den fasugu tɛ se ka balo n'u nana diɲɛ la donc dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ karisa ayiwa den in kɔni ye jɛgɛ de ye n'a bɛ ba dɛbali a bɛ bɔ a bɛ balo mais n'a nana kɛnɛma a tɛna balo i y'a dɔn Lamine e tɛ jɛgɛ kan tigɛ o n'a bɔra ji la a bɛ sa a yɛrɛ ma donc den fasugu dɔw bɛ ten parce que i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔnaminɛn dɔw bɛ yen o tɛ se ka balo mun k'o dafalen tɛ Ala bolo donc o la dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a ɲɛfɔ somɔgɔw ye n'u jɛna n'a ye donc kɔnɔbara bɛ bɔ yen o sababu kama donc misali la donc den cɛya n'a musoya bɛ dɔn o wagati la den fana fari dafalen tɛ tɛrɛ a dafalen don a bɛ dɔn o wagati de la voilà sinon an ye maaw ye fana minnu ma o ye ko fasuguw kɛ n'i y'a kɛ wagati wɛrɛ la mun t'a kɛ wagati ye o si t'i ye donc ka kɔn kalo 5 ɲɛ a ka taa Ala fɛ olu t'i ye ka kɔn n'i tɛmɛna kalo 5 ninnu fana ka malformation dɔ bɛ yen n'o t'i ye a tigi bɛ taa jigin den na dɔgɔtɔrɔso la dɔw yɛrɛ b'a ye u b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ma ni den in ka d'aw ye aw t'a mara n'o tɛ an kɔni t'a fɛ an fana b'u jaabi n'i kɔni ye den wolo i b'a bamu de voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ɲininkaliw ka ca su in na a ko fièvre typhoïde tun b'ale la nka a ka dɔgɔtɔrɔ ye Cobaxine a y'o sɛbɛn a kun
ko o ta tɔla ko kɔmɔkili fila ninnu bɛɛ nana dimi ko yala o fura ale kɔni y'a jate minɛ k'a fɔ a mana fura ta tan o de b'a dimi ko yala k'o de nɔ don wa ubiyɛn nin tun b'ale la ka kɔrɔ de. o jaabi tɛ ne bolo parce que n'i ma sɛgɛsɛgɛli fasugu dɔw kɛ ani ɲɛɲini dɔ i tɛ se k'a fɔ ko fɛn mun dira a tigi ma o de y'a kɛ parce que a bɛ se ka kɛ bɛnsema ye ale filɛ ka mun fɔ de toute façon bactéries fura n'o ye antibiotiques ye o bɛ se ka gɛlɛya dɔw lase mɔgɔ ma donc o tɛ kɔmɔkili yɔrɔ in dɔrɔn ye o bɛ se ka kaba falen cɛya yɔrɔ la ani kɔmɔkili yɔrɔ la ani fari dawolo ninnu na. Donc o bɛ se ka tɔɔrɔ dɔw lase a tigi gɔnɔ ma fura bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ effet secondaire dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ se ka sɔrɔ a senfɛ mais yala nin de y'a lase a tigi ma ou bien bɛnsɛma dɔ n tɛ se k'o jaabi maintenant ni mɔgɔ kɔni ye fura ta bana dɔ kama et que tɔɔrɔ dɔ y'i sɔrɔ fura tatɔ la i kan ka sigi ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen mun y'i lajɛ donc o de bɛ jateminɛ kɛ komi ale de y'i ye avant k'i ka fura ta fura fana talen kɔfɛ a ma n'i lajɛ a n'a dɔn k'a fɔ nin gɛlɛya in kun t'a tigi kan gɛlɛya in y'a sɔrɔ et que fura effet secondaire don parce que fura bɛɛ effet secondaire fana sɛbɛnnen don fura papier ninnu kɔnɔna la donc k'a jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ nin de y'a lase a tigilama ma. A bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka a ko ale ta ye ko quelle est la cause de l'occlusion intestinale et est-il possible de faire insémination artificielle avec le sperme d'un homme totalement impuissant wa. Ale ko occlusion de wa. Nin tɛ fɛn fasugu fila ye fɛn fasugu kelen ye occlusion intestinale nugu ferikira a bɛ cɛ sɔrɔ a bɛ muso sɔrɔ a bɛ denmisɛnnin sɔrɔ donc sababu dɔw de b'a to nugu bɛ ferike ɲɔgɔn na maa caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu mun ye o ye ni banakisɛw bi a tigi kɔnɔna la donc banakisɛ mana don mɔgɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ kɔnɔna la kɛn fasugu dɔ de bɛ yen n'an b'a fɔ a ma epiplon ale de bɛ kɛ sababu ye ka banakisɛ ninnu kɛlɛ donc pour que bana in kana taa se i fari kɔnɔbara yɔrɔ tɔ ma parce que minɛn dɔw bɛ hadamaden n'an b'a fɔ olu ma ko minɛn hɔrɔn parce que hadamaden tɛ se ka balo olu kɔ donc ale bɛ barrière de kɛ donc infection ani minɛn tɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛn kulu dɔ de bɛ yen nɔ mun b'o baara in kɛ donc ale mana o baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛ i n'a fɔ nalo dɔw de bɛ dilan hadamaden farikolo la kɔnɔbara la yen i y'a dɔn nalo mana sow dilan yan nɔ Lamini e tɛmɛtɔ la a tɛna bala e la wa o bɛ cogoya min na nuguw fana k'u t'u ka yaala la u bɛ se ka taa bala o nalo fasugu ninnu na kɔnɔbara kɔnɔ donc nugu bɛ fereke ɲɔgɔn na occlusion y'a tigi sɔrɔ mɔgɔ dɔw ta bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ opération de y'a lasuma parce que ni mɔgɔ opéré la toujours i fari kɛnɛyatɔ la fana kɛn nin fana b'ale ka a bɛ ka baara de kɛ o cogoya kelen na donc minɛn dɔw bɛ se ka nɔrɔ ɲɔgɔn na ka dingɛnin dɔ to u ni ɲɔgɔn cɛ donc nugu bɛ se ka don o dingɛ la donc a bɛ taa fereke kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ olu de ye a sababu ye donc bana fɛn fɛn n'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka nɛn kɛ kɔnɔbara kɔnɔ o fana b'a lase mɔgɔ ma mɔgɔ dɔw bɛ se ka accident kɛ joli jiginniw kɔnɔ a ma dɔn joona donc o fana bɛ se k'a to donc toujours nalo fasugu ninnu bɛ créer kɔnɔna la yen nɔ donc a tigilama nugu bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ ka taa fereke o la maintenant mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ endométriose an delila k'a kuma fɔ gange kɔnɔdimi dɔw b'u la musolaka don min gange kɔnɔdimi sababu ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ laada bɛ to ka bɔ a sun yɔrɔ la ka taa yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔbara yɔrɔ wɛrɛw la donc ni joli taara a yɛrɛ sɔrɔ yen donc a ti bɔ yɔrɔ sɔrɔ ka na kɛnɛma donc o b'a to fari fana b'a essayer donc ka baara dɔw kɛ pour que o kana kɛ tɔɔrɔ ye yen toujours kɛn kelen de bɛ wuli ka nalo fasugu dɔw créer donc musoya minɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ani nuguw ni ɲɔgɔn cɛ nugu fana bɛ se ka na don donc o juru ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye nugu bɛ fereke voilà. nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna
Allô? Allô? Oui, radio Mbi Krafi b'a faga? Mɔgɔ bɛ docteur de la. Docteur tulo b'i la, oui. A ko docteur k'a bɛ jinɛ bɛ ka wele n tɛ k'a sɔrɔ. Hein? Mun bɛ ne tɔɔrɔ ni cɛ bɛ fɛn na furu bato la. N'a taara ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛ ne gêner yɛrɛ a bɛ digi n na yɛrɛ yɛrɛ. Bon kelen filanan mun ye fɔlɔ ne tun bɛ pikiri kɛ o y'a sɔrɔ n cɛ tun tɛ yan mais sisan a nana ne ye pikiri min jɔ. N t'a dɔn ni ne fɛ ka mun kɛ sisan pour que ka den sɔrɔ. Sisan n bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso de la wa wali. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la parce que e filɛ ka problème fɔlɔ mun fɔ i kan ka lajɛ o de kama fɔlɔ n'o ye furubato gɛlɛya ye. Ni furubato gɛlɛya mana mɔgɔ mun sɔrɔ denko gɛlɛya fana b'i sɔrɔ i y'a faamuya voilà parce que furubato gɛlɛya a bɛ se ka kɛ wagati dɔ la a bɛ furubato yɛrɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔ la fɔlɔ a bɛ na ni furu tiɲɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya donc bon n'i ma taa lajɛ i y'a dɔn a tɛna si dɔn tuma dɔ la hali n'a ye muso lajɛ cɛ fana kan ka lajɛ k'a dɔn kun jumɛn de la donc nin gɛlɛya in b'a tigi lama sɔrɔ. Nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fo tan ni kelen an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo allo nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fo tan ni kelen an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Mansu Lamini. Mansu kuma b'i bolo. Kumori. Baasi t'an na. Allo? Oui an tulo b'i la oui. Ne y'a muso de kɔnɔ bɛ to dimi tuma caman wa. Allo? Oui an bɛ k'i laminɛ oui. Donc n t'a dɔn ne de deli a ɲininka ko ni ale ka laadaw ye na ko ale kɔnɔ bɛ to k'a dimi. Awɔ o ye gange kɔnɔdimi de ye. A ka téléphone Lamini kɔnɔdimi sababu ka ca laada n'a wagati ale filɛ ka mun fɔ o y'o de ye o. Mais bakuruba fɔlɔ la fasugu fila don a fɔlɔ ye minnu ni sababu jɔnjɔn ma y'a la donc a tigi bɛ denmisɛnniya la n'a mana lajɔ ka ban gange kɔnɔdimi bɛ tɛmɛ fasugu filanan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ kuru b'a tigi la kuru in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ denso yɔrɔ la walama musoya minɛn yɔrɔ wɛrɛw la walama fanda yɔrɔw la mun b'a to gɛlɛya b'a tigi sɔrɔ ni laada bɛna wagati mun na a bɛ se ka kɛ laada fana bɛ tɛmɛ siraw minnu fɛ o siraw koronen don a bɛ se ka kɛ u ma dayɛlɛ ka ɲɛ donc o fana ye a sababu dɔw ye lɛmɛnɛnpo o fana ye a sababu ye donc a sababu ka ca a bɛ se ka tali kɛ kabini denso yɔrɔ la ka taa bila fanda yɔrɔ la ka taa bila musoya minɛn tɔw yɔrɔ la fo ka na kɛnɛma la. N t'a fɛ yɛrɛ tilenna allo. Allo. Oui. Docteur. Docteur tulo b'i la. Ayiwa nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fo tan ni kelen docteur tulo b'i la yɛrɛ tilenna radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga i b'i ka radio faga an tulo b'i la. Allo. Oui. Wa ne de. An tulo b'i la. Ni ne bɛ muso digi a bɛ kule de wa. Ne yɛrɛ ne ma se ka foyi faamu ne m'o digi toujours ale bɛ to kule dɔrɔn de la. An b'i fo. N k'an b'i fo. Awɔ. I ka kuma mɛnna Ala ka nɔgɔya k'i muso ye. Ami. Nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fo tan ni kelen kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo. Allo somɔgɔw. Baasi t'an na kuma b'i bolo. En fait fɛn dɔ de bɛ kɛ ne la wa n'i ye dumuni kɛ dɔrɔn n tɛ se ka lafiya wa dumuni tɛ digérer fo n ka fura ta pour que a ka se ka digérer la wa. O bɛ kɛ dumuni sugu bɛɛ la wa. Dumuni sugu bɛɛ n taara passer la analyse kɛ ka taa depuis arabu jamana kan n bɛ ka furakɛliw kɛ mais fo sisan n ma se ka solution de sɔrɔ a la wa fo n ka fura ta mun b'a to dumuni bɛ digérer quoi. Docteur. Oui donc olu ma se ka u ye sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛ o ma sababu y'a la.
an b'o ko furudimi don n taara yɔrɔ la u b'a fɔ furudimi don ko dumuni tɛ yɛlɛma quoi mais u bɛ fura de sɛbɛn ko fura ninnu u bɛ fura minnu sɛbɛn ko n'i y'a ta a bɛ dumuni yɛlɛma quoi chaque fois n'i ye dumuni kɛ u b'a fɔ n k'a ta n'i y'a ta a bɛ dumuni déchirer quoi mais hali ni fura tɛ hali n'i y'a to tile kelen ou bien dumuni kelen kɔfɛ dɔrɔn n b'a senti n yɛrɛ la quoi. Dumuni bɛɛ de don wa? Dumuni bɛɛ mais dumuni kɛ. Bon. En tant que dumuni kɛ kɔni en tant que ma fura kɔni ta kɔni dumuni bɛ to togo de la a tɛ déchirer. Awɔ n y'a faamuya parce que Lamine mɔgɔ bɛ dumuni fɛn fɛn kɛ i fari sunkalo kɔnɔna na parce que hali sunkalo kɔnɔna na n tun commencé k'a fɔ mais n'i ye sogo dun en tant que ma fura ta mun bɛ n kɔnɔ magaya a bɛ to ten tɔ fo n nana tile 3 kɛ ten tɔ dumuni tɛ ka déchirer a laban yɛrɛ la n tɛ se ka kura dun tuguni ka kɔrɔlen de bɛ yen. Ayi n'o kɔni bɛ mɔgɔ la n'i mana dumuni kɛ i ye a fɔ cogoya min na suguri wagati la i bɛ obligé ka fura de ta ni furudimi bɛ mɔgɔ la donc mun b'a to dumuni bɛ bayɛlɛma i y'a faamuya bon dumuni fɛn fɛn n'a bɛ t'an kɔnɔ sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw de bɛ anw na mun b'a to a dumuni fɛn kelen o kelen a bɛ bayɛlɛma i fari la ala k'o mɛn k'o kɛ bon ni o ko dɛsɛ mana maa sɔrɔ ka sababu kɛ bana dɔ ye donc furaw minnu ni dɔgɔtɔrɔ b'a d'i ma c'est pour que k'o nɔgɔya a bɛ n'a fɔ sisan nɔ ni mɔgɔ mun i ɲɛ a fiɲɛ dɔgɔyara verre bɛ d'i ma pour que ɲɛ ka baara kɛ ou bien a tɔ fana kana sa parce que n'a continuera ka baara kɛ ka fiɲɛ to a la wagati dɔ bɛ na se a tɛ se ka baara kɛ bilen a bɛ fiyɛ donc verre correcteur mun bɛ di mɔgɔ ma o de ye pour que ɲɛ kan ka effort mun fourni a t'o fourni bilen ɲɛni mun kɔni kɛra ɲɛ la o kɛra ka ban nka fɛn tɛna fara o kan bilen parce que verre bi yeli kɛ ɲɛ place la bon tension n'a ye mɔgɔ minɛ i bɛ taa sɔrɔ sɔn a kan ka baara mun kɛ gɛlɛya b'a la pour que baara kɛtɔ la sɔn in kana kɔrɔ joona fura mun ni dɔgɔtɔrɔ b'a d'i ma n'o ye tension fura in ye c'est pour que ka sɔn permettre a k'a ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ma sɛgɛn ainsi de suite donc banaw caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a furakɛli ye chronique de ye o cogoya la parce que déjà fari kan ka fɛn dɔw k'a yɛrɛ ma hali ni fura tɛ nka gɛlɛya nana don fari la o baara ninnu tɛ se ka kɛ bilen i y'a faamuya wa voilà ne kɔni bɛ se ka a ɲɛfɔli mun kɛ i ye n ka faamuyali la o de y'o ye mais gastro-entérologue a bɛ se ka k'i taara o dɔ yɔrɔ la o de ka baara don o de bɛ ɲɛfɔli k'i ye a kan k'a fɔ fura ninnu i kan ka to a ka kudayi ou bien i man ka to a kan non san fila ko tɛ o parce que fura modèlew ka ca fura dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ calmant de don a bɛ di mɔgɔ ma i b'a ta yan ni wagati cɛ dɔw ye bana yɛrɛ furakɛla ye a bɛ fiyɛ karisa i kan ka semaine 6 kɛ donc furudimi mun an y'a y'i la ni semaine 6 in dafara o ye furakɛli jɔlen ye an kan ka segin mananin ka k'a lajɛ bon ne ka traitement la ni fura min sɛbɛnna ne kun hali ni kelen banna ne bɛ docteur wele ou bien n bɛ taa nɔfɛ n bɛ taa consultation kɛ n b'a yira la ni fura bannen don bon a bɛ kuma tuguni quoi donc aw ye contrôle minnu kɛ u y'a jira k'a fɔ furudimi banna wa non ou bien problème wɛrɛ bɛ yen nuguba kun problème bɛ yen nɔ kolopati kolopati ko problème bɛ yen nɔ o fana bɛ yen donc ne kɔni n bɛ se ka mun f'i ye dɔrɔn o de ye ka taa i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ a ka conseil tɔw d'i ma et puis dumuni minnu n'i kan k'olu bila bon tiɲɛ na ne kɔni bɛ ka docteur consulter wari bɛ ka taa fɛnɛ hali ni ne ye fɛn dɔ kɛra n na sisan a ma ɲi n b'a wele n bɛ wuli ka taa nɔfɛ awɔ d'accord bon wari ko in tɛ problème ye o parce que mɔgɔ kɔni ka wari sɔrɔ kun ye i balo kun de i y'a faamuya je pense que n'i ye a conseil aussi a bɛ nafa ɲɛ ye parce que furaw minnu bɛ di mɔgɔ ma n'i bɛ k'a ta tan n'a b'i permettre i k'i ka dumuniw digérer o fura ninnu a ka ca ala fɛ mɔgɔ bɛ se k'i si bɛɛ ka n'a ye k'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ las'i ma o i y'a faamuya wa mais n'i ye fura de bila k'a sɔrɔ a man ka bila o de bɛ gɛlɛya lase mɔgɔ ma parce que e filɛ ka kɔnɔja ko kuma minnu fɔ a b'o lase mɔgɔw ma Lamine an ye nugu problème minnu fɔ n'o ye occlusion ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye donc nugu i bɛ taa sɔrɔ dumuni bɛ taa ja la
a tɛ se ka yɛlɛma donc fo a bɛ opération lase a tigilama ma i y'a faamuya balimakɛ an b'i fo wagati ka jan i kelen tɛ i ce weleli la k'an bɛ Sherif Sirakɔrɔ Dunfin fo kosɛbɛ Sherif Ayidara Sherifukɛ Sirakɔrɔ Dunfin kan n'a famana non ya wadudu tɛ dɛ ya Latifu kɔlɔsi minɛbaga jɔnjɔnba don a filɛ de Sirakɔrɔ Dunfin kan ka foli ba ye kosɛbɛ k'a ka duwawu k'an ye han a ka duwawu k'an ye an mago b'a ka duwawu la Cheikh Sherif Ayidara Sirakɔrɔ Dunfin Sherifukɛ k'an b'a fo kosɛbɛ an bɛ société Jabi distribution mɔgɔw fo kosɛbɛ safunɛ Kimusa ni safunɛ Fatuma a bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan ni an bɛ fabrication de l'enveloppe alvéole sɛfan bɛ kɛ fɛngɛ minnu kɔnɔ o bɛ dilan fɛ yan u bolo bɛ jɛgɛ la fana kosɛbɛ hantɛnɛ u ka yɔrɔ filɛ de ye ka ɲɛsin centre commercial ma marché Dibida u bɛ immeuble Jaabi la ka ɲɛsin marché public yɛrɛ ma u bɛ nin safunɛ Kimus ani safunɛ Fatuma safunɛ minnu bɛ kanga kosɛbɛ k'a daminɛ 20 ta la ka taa 40 ta la fo 60 ta la nin bɛɛ de b'u bolo yen a bɛ sɔrɔ Kayi Bakari Koyita fɛ u bɛ sugu la yen Kayi sugu la Sonatam kɛrɛfɛ Kayi o ka téléphone numéro ni Kayi kaw bɛ fɛ ka taa safunɛ Kimus ani safunɛ Fatuma ani alvéole san u bi Bakari wele o ka numéro ye 97 74 91 91 97 74 91 91 u bɛ Sikaso Isa Jahabi fɛ Wayɛrɛma Jean Bosco o yɔrɔ la ye o ka numéro ye 74 49 11 11 64 49 11 11 o ka yɔrɔ dɔ fana filɛ Moti o ye ka jamana ye tɛnɛ ne faso min bɛ o ye Ibrahim Mayiga ye o ka yɔrɔ ɲɛsinnen don Hôtel Kanaga ma o ka numéro ye 76 31 23 29 ani 66 31 23 29 société Jabi distribution kan ka foli b'u ye kosɛbɛ ni mɔgɔ min mago b'a camion fa santa la i bɛ taa immeuble Jaabi la Dibida yɔrɔ la ka ɲɛsin marché public ma olu ka numéro ye 76 04 31 31 20 22 43 60 ani 66 82 33 13 i bɛ Isa sɔrɔ yen o b'i kunbɛn kosɛbɛ han nɛgɛjuru ye k'Ala ka sugu ja amina yarabi kan bɛ madame Jabate fo wagati dɔ la a tun fari man da la nka bi ka fisa ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ y'a wele amina a ka fisa yɛrɛ de a ka fisa fatigue de tun b'a kan madame Jabate fana tɛ lafiya la o olu ye politique mɔgɔw ye madame le maire madame le maire kɛ a kun man kɛnɛ a tun man di a fari tun man da la ne yɛrɛ ma b'a kalama n'o tɛ an ye ɲɔgɔn ye kunun awɔ kɛ ala ka nɔgɔya ala ye ɲɔgɔn ye min kɛ kunna tun bɛ yɛlɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma yen ten n'o tɛ sɛgɛnnen tun don dɛ fatigi b'a kan dɛ kɔrɔ fana sɛgɛnna ordonnance san na i y'o fana fɔ kɔrɔ sɛgɛnna ordonnance san na nin mɔgɔkɛ ninnu kɔni anw sɛgɛnna koyi awɔ kɛ wagati dɔ la kɔni a tun ka kɛnɛ nka bi kɔni f'an ka ayiwa bila sen fɛ dɔ ɲini kɔrɔ ye aw kɔni depuis a daminɛ aw bɛ sɛgɛn na aw taara terrain na k'a y'i sigi ka di tɛnɛ i tɛna ne bila worosala la kɔrɔ ye kɔrɔ tamalalo fo kɔrɔ b'a fɔ ko tamalalo allo i bɛ radio in faga an ka ɲɔgɔn na sɔrɔ ka ɲa allo bonsoir an ci kuma b'i bolo ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ voilà j'ai un souci là ne ka fɛn filɛ ni bɛ c'est à dire parfois n ka n yɛrɛ fɛn quoi k'an yɛrɛ la fɛn quoi ni nɛgɛ bɛ na ni ma fɛn sɔrɔ est-ce que o ye baasi ye muso t'i bolo bon parfois si madame a voyagé n'a bɛ mɛn a tɛ na n'o bɛ ne ma i tɛ bila sen fɛ dɔ ɲini pour kana se muso wɛrɛ ma n ka se sungusunguba ma donc n b'a parfois ka n yɛrɛ lafiya kuma la bon n'a sɔrɔ basi b'a la ni ma ka continuer quoi madame bɛ mɛn voyage la wa bon parfois a bɛ se ka kalo 1 2 kɛ i tɛ bila sen fɛ dɔ ta o fana tɛ fisaya n'o ye i tɛ bila sen fɛ dɔ ta o fana tɛ fisaya n'o ye bila sen fɛ muso wɛrɛ tɛnɛ
ayiwa i tɛ kuma i dɔgɔkɛ fɛ ne de k'i ka i dɔgɔkɛ don n dɔgɔkɛ k'i ka bila sen fɛ ta bila sen fɛ kɔrɔ de k'i ka muso wɛrɛ ta muso ni cini ta awɔ k'i ka muso ni cini ta n'o se b'i ye i tɛ dɔ bila i sen fɛ o fana ma fisa n'o ye madame fana tɛ sɔn o ma kosɛbɛ madame de tɛ sɔn a ma ala k'i ɲuman bɔ a la han amina dɔgɔtɔrɔ ayiwa a muso tɛ sɔn k'a ka filanan ta kangari dara ye nka ale dun fana bolo tɛ sigi la a ko ye nin sa ko k'i ɲininka han a bolo tɛ sigi dɛ bon ale filɛ ka mun fɔ o ye hakilila ko dɔrɔn de n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka san yɛrɛ k'i m'o kɛ kuma tɛ kalo kelen kalo fila a b'i kunkolo dilan donc je pense que kunkolola ko ye mun ye o kɔrɔ ye ko volonté de b'a to i b'i yɛrɛ kisi a ko ma ou pas parce que wagati dɔ bɛna se a bɛna jouer a tigi ka furu yɛrɛ kan parce que a bɛ kɛ hali ni madame bɛ yen nɔ n'a m'a kɛ a tɛna lafiya an y'o de fɔ masturbation ko la donc ni hadamaden i bɛ taa sɔrɔ Lamine ala y'an bɛɛ da wagati mun na i tɛ cɛ ye i tɛ muso ye farilaji dɔw de bɛ kunu i farila n'i si sera hakɛ dɔ la o wagati de la cɛ ni muso bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nɛgɛ bɛ bɛɛ la o ni nɛgɛ tɛ maa mun na i kɛra muso i kɛra cɛ o kɔrɔ ye bana de b'i la bon o nɛgɛ in bɛ wuli kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ka ɲɛsin i cɛ ɲɔgɔn ma dɔw ta bɛ wuli ni cɛlaka dɔ ka ɲɛsin musolakaw ma dɔw ta bɛ wuli ni musolakaw dɔ ka ɲɛsin u muso ɲɔgɔnw ma dɔw yɛrɛ ta bɛ wuli ka ɲɛsin u yɛrɛ ma walama ka ɲɛsin u somɔgɔ dɔ ma donc min man ka kɛ donc mun de b'a to gɛlɛya t'a tigi sɔrɔ c'est que i hakili jakabɔli o de b'a to gɛlɛya ninnu i bɛ se k'u gɛn ka bɔ i fanfɛla la n'o tɛ mɔgɔw t'i ɲɛsin i dɔgɔmuso ma mun na i kɔrɔmuso ma mun na i ba ma mun na den t'a ɲɛsin a fa ma mun na n ko i fari de y'i sɔn hakili dɔ la k'a jira k'a fɔ nin tɛ ne ko kɛ ɲɔgɔn ye o tɛ wa i b'i fari yɛrɛ minɛ mais mun b'a to i fari bɛ minɛ i b'i freiner parce que hakili donc o hakili kelen de b'a to mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye et que i bɛ se ka san yɛrɛ kɛ hali ni muso t'i kɛrɛfɛ i t'i masturbation kɛ mɔgɔ yɛrɛ b'u si bɛɛ kɛ u t'i masturbation kɛ parce que muso ko t'u kunkolo kɔnɔ voilà kunkolo ko de don dɔrɔn f'i k'a bila i kunkolo kɔnɔ sinon yan n'ale ka muso furu a bɛ se ka kɛ a kun tɛ k'a kɛ yɛrɛ ale ye san joli kɛ o la voilà bila sen fɛ fana ka fisa o la yɛrɛ nka komi bila sen fɛ bila sen fɛ hali n'a ye bila sen fɛ kɛ a mana kɛ cogo o cogo Lamine wagati dɔ ne na kɛ bila sen fɛ fila ninnu si wala saba ninnu si disponibilité tɛ yen ayi o tɛ kɛ a bɛ kɛ parce que e filɛ ka mun fɔ nin tɛ yan kalo kelen dɔ in ka laada nana dɔgɔtɔrɔ ayi a tɛna se ka s'a ma a man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔ a tɛna se ka s'a ma o tɛ kɛ o la a na bila sen fɛ filanan ta dɔgɔtɔrɔ o tɛ kɛ ko wɛrɛ mana kɛ a bɛ sabanan ta naaninan n'a tilala naaninan fana la komi dɔw fana bɛ yen nɔ olu b'a fɔ k'u bɛ ala tromper komi a fɔra ko ka dan naani ma donc ni durunan ko b'u kɔnɔ fɔlɔ bɛ bila donc i bɛ durunan ta k'a jira k'a fɔ hali bi non bɛ naani de la ni wɔɔrɔnan nɛgɛ y'i minɛ i bɛ filanan fana bila k'a jira k'a fɔ hali bi komi dɔ in bilala n ma tɛmɛ naani ka fɔlɔ dɛ hali bi n bɛ naani niveau la i b'i to la i bɛ taa 10 ta dɔgɔtɔrɔ i ka o kɛ tu as l'imagination fertile nka o tɛ kɛ o tɛ kɛ dɛ olu fila bɛɛ bɛ se ka bana ɲɔgɔn fɛ cogo di a k'a fɔ a dabɔra o de kama ni kelen ayiwa kelen kɔni ayiwa an ka taa fɛ dɔgɔtɔrɔ ko kunkolodimi ayiwa dimi de b'ale kan nin y'a tile 15 ye a ko dɔgɔtɔrɔ ye fura sɛbɛn ko sinusite fura a ko nka a fa la a bɛ yɔrɔ min na tan a bɛ ka bataki nin ci a ko dimi gɛlɛn b'ale kan dɛ ko yala aw bɛ se k'a dɛmɛ ni mun de ye a bɛ san 32 a ka taa a ka sinusite furakɛla fɛ sinusite furakɛli taabolo ka ca ni fura dɔ dir'i ma o ma mago ɲɛ fa sugu wɛrɛ bɛ den ko sinusite bɛ taa se yɔrɔ la f'a bɛ se opération ma parce que ni gɛlɛya min b'a tigi kan ni a su ma bɔ yen il faut que a bɛ segin ka na wagati bɛɛ o maintenant ale filɛ ka fɛn mun fɔ mais a m'a fana n'o y'a sɔrɔ a bɛ k'a tana kɛ parce que
sinisi tana ye mun ye o ye sumaya kow ye jisuma ka clim ɲɛsin i kunkolo ma walama ka ventilo ɲɛsin i kunkolo ma an fɛ yan nɔ Lamine clim don cogo so kɔnɔna la yɛrɛ dilan fɛnsɛ cogo so kɔnɔna la mɔgɔw t'a si dɔn a tɛ kɛ cogoya bɛɛ la o hali biro kɔnɔna la ni ne sigilen don biro kɔnɔ n bɛ n kunkolo ɲɛsin yɔrɔ min ma normalement man k'a ɲɛsin clim ma clim kan ka kɛ kɔfɛla de la donc e kɔ de kan ka dɔn clim ma o la a tɛ tiɲɛni kɛ bon so kɔnɔna fana ni mɔgɔ b'i da i kunkolo yan fan clim man ka ɲɛsin o ma clim kan ka pan a sumaya kan ka pan e kunna ka so sumaya de o la so nɛɛma bɛ se e ma e m'a ye ala ka fiɲɛ sumalen ninnu i mana clim dilan cogo o cogo clim nin t'ale bɔ parce que ala kɛn bɛ ka temps de sumaya yɔrɔ ka waati sumaya yɔrɔ la donc clim pour que a nafa ka s'i ma o k'a sɔrɔ a ye yɔrɔ de sumaya o nɛɛma bɛ s'i ma mais a ma fɔ ko clim ka na e kunkolo sumaya dɛ ventilo fana bɛ ten funteni mana kɛ cogo o cogo ventilo a fiɲɛ in man ka se mɔgɔ kunkolo ma i kan ka fɛn dɔ don i n'a cɛ pour que a ka se i fari yɔrɔ dɔw ma bon mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kuran yelen ka d'u ye u ka si o kɔrɔ kuran yelen donc n'i sira o donc o fana b'a juguya a bɛ kunkolodimiw bila mɔgɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kalo yelen bon o tɛ Bamakɔ ye sa mais o na kɛ yɔrɔ wɛrɛw ye kalo bɛ ye yɔrɔ minnu na burusi kɔnɔna ninnu na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ si kalo yelen kɔrɔ u tɛ fɛn don ni kalo yelen cɛ o bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun tilegan fɛ midi i dalen don tile kɔrɔ parce que yelen bɛ ka bɔ kalo la kalo ta tɛ koyi tile ta de don yelen tɛ kalo la o yelen tɛ dugukolo la donc tile de bɛ yelen lase kalo ma an b'o ye n'i fana bɛ kalo sanfɛ o la tile bɛ yelen lase dugukolo ma i b'o ye k'i to kalo sanfɛ voilà. A bɛ faamu tile kalo an b'a faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 dɔgɔtɔrɔ a ko k'i ɲininka ko depuis ale jiginna n'ale bɛ ka sin di den ma k'ale kɔnɔ b'a dimi ou bien n'a ye dumuni kɛ ko kɔnɔ in b'a dimi ko bɛ se ka kɛ mun de ye ale jiginna a bɛ wagati joli bɔ a ɲinɛna k'o kɔni de sɛbɛ dɛ parce que ale bɛ ka dimi mun fɔ n'i bɛ ka sin di den ma dimi bɛ kɛ mɔgɔ la parce que o ye jiginni wagati ninnu yani wolonugu k'a place sɔrɔ parce que wolonugu kan k'a place sɔrɔ tile 7 kɔnɔna la normalement ni ko kɛra a kɛcogo ɲuman na donc yani o cɛ i bɛ taa sɔrɔ tin kɔnɔdimiw bɛ wuli mɔgɔ la k'a sababu kɛ i bɛ ka sinji mun di den ma donc fɛn dɔ de bɛ a to sinji bɛ kɛ sin na ni den bɛ sinji sɔrɔ o fɛn kelen bɛ taa baara kɛ denso yɔrɔ la ka tin kari denso la donc a bɛ kɔnɔdimi lase mɔgɔ ma bon ni infection mana mɔgɔ sɔrɔ a bɛ kɔnɔdimi lase ma k'a sɔrɔ o tɛ alors que jiginni kɔfɛ infection bɛ maa caman sɔrɔ parce que o b'a sɔrɔ denso ma datugu o de y'a to an b'a fɔ musolakaw ma minnu jiginna hali ni basi tigɛra donc i ni cɛ man ka se ɲɔgɔn ma fo ka taa tile 42 dafa voilà donc o bɛ se ka kɛ a sababu dɔw ye ayiwa dɔgɔtɔrɔ an ka taa fɛ bataki ka ca su in na ale ko yala ko moyen wɛrɛ tɛ yen cɛ ka contraception na ni ka sɔrɔ mananin tɛ wa ko yala cɛ moyen dɔ bɛ yen cɛ fana ka se ka furakisɛnin kunu wa awɔ furakisɛ bɛ sen na o expérimenté la mais a tɛ marché ka fɔlɔ mais awɔ mais n'a bɛ fɛ ale fana den sɔrɔ siraw ka siri an bɛ se k'o fana siri o dɔgɔtɔrɔ ne y'o siri o bɛ fɔ ni cogo di awɔ ale de m'a fɔ k'a tɛ fɛ ka den sɔrɔ n bɛ misali dɔ d'i ma Lamine ne ka mɔgɔw bɛ ka césarienne kɛ muso dɔ la donc ne kun nana ci dɔ f'u ye n bɛ ka bɔ dɔgɔtɔrɔso opération so da fɛ muso cɛ o sigilen don opération so da la o de ko ne ma dɔgɔtɔrɔ i b'a fɔ i ka mɔgɔw ye k'u ka muso wolonugu siri han nka u kana f'a ye c'est-à-dire Lamine a bɛ n'a fɔ o yɔrɔnin na ne hakili jiginna dɛ a bɛ n'a fɔ i ka wulu y'a dɔn o ye bagan de ye i t'ale ka hakilila ɲininkali kɛ o donc i b'a ou bien i ka saga i b'a kɔ ci cogoya min ka di ye ou bien
n'i bɛ fɛ a ka balo ka ɲɛ e tɛ taa kɔ ci e tɛna taa permission ɲini i ka saga digi fɛ min n'i kɔ ci jɛnna n'a ye waati i ma jɛn n'a ye donc ne fana ye cɛ jaabi n ko e fana ta bɛ se ka siri koyi i bɛna n b'a fɔ n ka mɔgɔw ye u k'e ta siri ni denko nɛgɛ tɛ an kana fɛn fɔ madame ye awɔ an tɛ fɛn fɔ madame ye ko bɛ kɛ cogoya jumɛn na k'ale bɛna muso wɛrɛ furu donc ça fait sisan nɔ fɛn mun tɛ bɛn e ma e fana ne tɛ yen nɔ muso in tɛna furu maa wɛrɛ ma de tere ala y'a fɛ ye k'e bɛna to yen de e bɛ se ka hali fatu sisan ne bɛ kuma la yɔrɔ min na muso in tɛna furu maa wɛrɛ ma wa donc a man kan cogoya si la i k'a kɛ k'a sɔrɔ i ma a jɛ ɲini a tigi fɛ donc ale filɛ ka mun fɔ o bɛ kɛ cɛlakaw la donc mais ne ma mɔgɔ si ye Mali la yan mun nana ne fɛ dɔgɔtɔrɔ n nana i kan ta siri pour que k'an ka denko jɔ sinon o yɛrɛ sirili ka nɔgɔ ka tɛmɛ musolakaw ta kan awɔ furakisɛw fana bɛ yen nɔ minnu bi sen na mais o ma se yan fɔlɔ mun b'a to n'i b'o ta cɛlaka donc n'i b'o ta a bɛ n'a fɔ muso bɛ ka bange kɔlɔsi mun kɛ donc k'a sɔrɔ mananin fana tɛ yɛrɛminɛ fana bɛ yen o a tigi k'a yɛrɛ minɛ o tɛ mananin ko ye o voilà a k'a yɛrɛ minɛ voilà Retlina oui comment b'i bolo baasi t'an na kɔrɔbayi tɛ yen nɔ ayi baasi foyi tɛ yen ne bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ de ɲininka a tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ ne muso de garisɛgɛlen don bon a ye traitement bɛɛ suit a surunyalen jiginni na donc sisan fɛn dɔ de y'a sɔrɔ n'a taara ɲɛgɛn na a bɛ to ka jeli de bɔ quoi donc an seginna ka taa o kɔni ye fura dɔw d'a ma bon an bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ kɔni hakili ma sigi a yɛrɛ kɔni ko fɛn t'a la sisan mais ne jɔrɔlen don dɛ dɔgɔtɔrɔw m'a fɔ ko fɛn t'a la wa u ko ten n'i jɔrɔlen don ni muso bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la nin sen i n'a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i ni dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ye awɔ parce que dɔgɔtɔrɔ mun k'i ma ko problème bɛ yen ale fana de bɛ tila k'a f'i ye problème tɛ o de b'i hakili sigi o ou bien parce que a bɛ se ka kɛ mobili b'e bolo sisan e taara mécanicien yɔrɔ la fɛn dɔw bɛ yen a ma défaut déclaré yɛrɛ e t'a dɔn k'a fɔ défaut dɔ yɛrɛ mécanicien kɛ to la k'i ka mobili tulu falen a b'a f'i ye karisa fɛn dɔ bɛ yen nɔ défaut dɔ han maintenant i b'a fɔ a dilan n'a y'a dilan pour que e fana hakili ka sigi fo mécanicien kelen k'a f'i ye défaut mun kun bɛ a dilanla hɛn n'o kɛra peut-être i hakili bɛ sigi ani baraji ala b'a bolo mɛn a ka baara la amina yarabi tɛnɛ girinna dini fana b'o fana ka di kojugu awɔ kɛ k'an bɛ Keyita fo an bɛ Jakite fo kosɛbɛ Traoré bɛ an b'o fo an ma ɲina Sidiki Sɛnpara kɔ k'an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ani madame Sɛnpara Awatal ɛrɛ tilenna allo an tulo b'i la ɛrɛ tilenna wa dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la oui docteur ne kamana gannen don n ka denko la sisan nɔ ne taara dɔgɔtɔrɔso la lajɛliw y'a jira ko kuru de bɛ ne den la ko opération ka kɛ awɔ ne t'a dɔn ko bɛna kɛ cogo min sisan o ko bɛ kɛ cogoya min na dɔgɔtɔrɔw m'a ɲɛ f'i ye ten awɔ u y'a ɲɛfɔ mais ne b'a la ka siran nin i siran kunbɛ o ne ba k'a d'a ka opération dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ mana fɔ ko dɔgɔtɔrɔ bɛ opéré a fana bɛ siran o i ɲɔgɔnna hadamaden don dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ siran opération ye ka tɛmɛ aw kan mais i b'i limaniya de mais ni opéré la 3 mois après yala i bɛ se ka garizɛgɛ sɔrɔ joona opération n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kuru mun bɛna opéré o de ye ka den sɔrɔ baliya in gɛlɛya las'i ma o de don o ye ka ɲɛfɔli ye maintenant n'o y'a sɔrɔ o de y'a sababu ye n'o bɔra yen ni ko wɛrɛ ma kɛ parce que opération tɛ dɔrɔn ko opération ka kɛ o lamini est-ce que dɔgɔtɔrɔ ka laɲini ye mun ye wolonugu ka kɛnɛya kɛnɛya cogo la o bɛ kɛ wa o jaabi tɛ dɔgɔtɔrɔ si bolo i y'a faamuya
Awɔ. Parce que opération docteur ti jɔrɔ opération na. Awɔ. Opération kɔfɛ ko. I bi maa opérer sigi mɛ ni jaabi min ye i t'o sɔrɔ parce que a kɛnɛya cogo ti e bolo. O kɔni bɛ Ala de bolo. Mais i ka baara i b'a kɛ mais a kɛnɛya tora a bɛ se ka kɛ donc défaut wɛrɛ bɛ se ka ye tuguni. Mun b'a to a yɔrɔ tɛ kɛnɛya ka ɲɛ. Bon i y'a dɔn o kɔni ne tɛ se k'o jaabi. Awɔ n y'a faamu. Awɔ. Aw ni ce. Ala ka bolo mɛn a ka baara la. Ale filɛ ka mun fɔ vraiment a man ka siran diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye siran yɔrɔ de ye koyi. Mais n'i ko k'i bɛ siran ka se hakɛ dɔ la Lamine hali ti bɔ i ka so ka na radio so in na. Parce que n'i ko ni bɔtɔla ni dɔ bɛnna n'a ye ko dɔ lase ne ma ainsi de suite. Donc mɔgɔ kɔni n'i siranna kɔni hali i si so i tɛna si yen parce que hali si yɔrɔ la ko dɔ bɛ taa e sɔrɔ yen hein ou bien voilà. Nɛgɛjuru ye 21 21 foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo allo. Yɛrɛ tilenna. Yɛrɛ. Somɔgɔw bɛ. Baasi t'an na. Juguman tɛ o vraiment a ka baro in a diyara n ye. Radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga. N y'a faamu. Dɔgɔkun tɛmɛnen ne y'aw lamɛn. Ne faamuyali caman sɔrɔ a la. Su in na fana n bɛ k'aw lamɛn. Vraiment aw bɛ hakilila ɲuman di mɔgɔ ma bɔ aw bɛ banabagatɔw fana rassurer. Awɔ ne kɔni n ta ye foli de. Foli diyara n ye. Ne bɛ madame Danbele Safi Kulibali. Kulibali. Bangɔni Janginɛ. K'an bɛ Bangɔnikaw bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ b'a mɛn. Janginɛ ka bugu an b'a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ b'a mɛn. N'Ala sɔnna ma i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ. An bɛ bataki laban kalan ka kan bɛn da. Ne tigi ko k'i fo kosɛbɛ a k'ale foie infectelen don k'ale kan ka dumuni jumɛn de ye k'a to yen. Ale ko infection bɛ biɲɛ la infection fasugu jumɛn de bɛ biɲɛ la. An b'o fɔ dɛ. Parce que n'a ye infection de fɔ o tɛ dumuni ko ye bilen o kɔrɔ ye ko banakisɛ dɔ de bɛ yen a bɛ se ka kɛ nɛn wulila biɲɛ la et que docteur bɛ ka u ye opération kɛ ka nɛn labɔ ou bien fura dɔ de dira a ma donc pour que ka infection in kɛnɛya donc ne hakili la a kan k'a ka docteur de ɲininka a kan ka fɛn mun dun o ko la parce que olu bɛ se k'a fɔ a ye n'o y'a sɔrɔ karisa e bɛ ka dulɔ dɛmɛ i bɛ dulɔ in jɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ ka nin fura masina in ta i bɛ nin fura in to yen sinon biɲɛ in a bɛ se ka degun las'a ma surtout que degun yɛrɛ ye biɲɛ sɔrɔ ka ban ainsi de suite. Voilà. Ayiwa nin laban in ta dɔgɔtɔrɔ k'i k'ale ta i ka fɛn f'a ɲɛna a ko n'ale tilara furubato la dɔrɔn k'ayiwa ko maaya in bɛ fiɲɛ de bila k'a bɛ k'ale cɛ kɔnɔ k'a ye fiɲɛ de bila k'a sɔrɔ maaya de bɛ ka fiɲɛ bila k'o bɛ kɛ furubato de kɔfɛ ko o bɛ se ka kɛ mun de ye k'ale malolen don a cɛ fɛ dɛ. Awɔ bɔn o gɛlɛya ni o tɛ se ka furakɛ f'a tigi ka lajɛ dɔgɔtɔrɔso la i y'a faamuya parce que fiɲɛ tɛ bɔ kɔnɔna la o fiɲɛ bɛ don ka bɔ de. Donc sababu jumɛn na o bɛ kɛ donc o bɛ ɲɛfɔ a bɛ kɛ furubato kɔfɛ de. Ne y'a faamuya a bɛ kɛ furubato kɔfɛ parce que fiɲɛ bɛ don i bɛ hakɛ to kuma la position bɛ yen minnu bɛ se k'a lase mɔgɔ ma i bɛ hakɛ to maaya yɛrɛ kɛcogo o b'a lase mɔgɔ ma voilà. An bɛ bi ta in bila yan ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 dɔgɔtɔrɔ an b'i fo tɛnɛ an ka foli b'i ye Michel ko Ala ka nɔgɔya k'i ye bi ta in ma nɔgɔya dɛ fa kufu a bɛ faamu n'Ala sɔnna ma tanti kɛlɛ bɛ ka forontoji dɔ bila i ɲɛ Ala ka nɔgɔya k'i ye k'a ɲuman bɔ su la. Gesi bali hijali le duanye Nani bali aja hijali le duanye Miri mani kana kasi kadija duanye Delegi te bambolo, delegi panyo
solo mondial